जी दोस्तों امید ہے سب خیریت ہوں گے۔ آج جو ہے وہ ہمارا جو زیر بحث موضوع ہے وہ ہے کہ ہیگل کو کیسے سمجھا جائے، کیونکہ پچھلے دنوں قریباً کوئی ہفتہ 2 ہفتے ہو گئے ہوں گے کہ کافی بحث ہو رہی تھی کہ یہ بنیادی بحث ہے کہ ہیگل مادیت ہے یا اہمیت وہ مٹیریلسٹ ہے یا آئیڈیلسٹ ہے۔ تو اس حوالے سے مختلف لوگوں نے اپنی رائے دی، تو وہ رائے جو تھی وہ اتنی سمجھ لیں کہ وہ ظاہری بات ہے فیس بک ہے وہ اتنا یعنی ایک سوفسٹیکیٹڈ ویو نہیں مل پاتا، یعنی آگے پیچھے مختلف چیزیں یعنی ہے ممکن ہے کہ میں نے جو موقف دیا ہو وہ کسی نے نہ دیکھا ہو یا کسی اور نے دیا وہ نہ دیکھا ہو، تو وہ معاملات الجھ جاتے ہیں مزید۔ تو اسی حوالے سے جو ہے نا کچھ لوگوں کو تشکیق ظاہر ہوئی کہ یہ تو ویسے ہی مشہور ہے کہ ہیگل بہت زیادہ مشکل فلسفی ہے۔ تو اسی تناظر میں ایک بھائی کا یہ کمنٹ بھی ہے، اسی طرح کے مزید بھی کمنٹ آئے کہ جو ہے وہ یہ میں پڑھ بھی دیتا ہوں کہ ہیگل کو لے کر ہونے والی حالیہ بحث سے ہیگل کو نہ پڑھنے کا ارادہ مزید پختہ ہو گیا۔ اتنے مشکل فلسفی کو کیا پڑھنا کہ سالوں مطالعے کے بعد بھی اس کے مادیت اہمیت پسند ہونے کا فیصلہ نہ ہو سکے۔ تو پہلی بات یہاں پہ ایک ہے کہ جو لوگ بھی عصر حاضر میں جو یعنی نوجوان طبقے وہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کا سالوں کا مطالعہ تو نہیں ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ مطلب کہ سالوں کا مطالعہ ایک ہوتا ہے کہ بہت بڑی ریاضت، ٹھیک ہے، 10 20 سال کا، تو وہ تو کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان میں کوئی میرے خیال سے کوئی چند گنے چنے لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے، کہ جو ہوں گے چندے، ٹھیک ہے۔ تو جو بات کرتے ہیں وہ بھی دراصل سیکھنے کے اندر نہیں ہوتے ہیں، ان کی جو اپنی رائے ہوتی ہے وہ پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ سالوں کا تو نہیں، جو سالوں کا مطالعہ ہوتا ہے پھر دوسری طرف جو بندہ ہوتا ہے اس کا بھی سالوں کا ہوتا ہے، یعنی میں اکیڈمک وے بات کر رہا ہوں، تو ان کی جو بحث ہوتی ہے وہ اسی طرز پہ بہت بلند سطح کی بحث ہوتی ہے۔ جیسے آپ ہیگل کے جتنے شارحین ہیں، میں ایک دو کے نام لے لیتا ہوں، جیسے اسٹیفن ہالگیٹ ہے، وہ ایک آرتھوڈاکس ویو رکھتا ہے، وہ ہیگل کی تشریح کرتا ہے بنیادی طور پہ عین جو آف ہیبن کا تصور ہے سبلیشن کا، اس کے تحت کرتا ہے تکمیل یہ، اس کے علاوہ وہ پری سپوزیشن لیس لاجک کی بات کرتا ہے۔ تو یہ بالکل آرتھوڈاکس جو ہے جو کہ ہیگل کو یعنی وہ اس حوالے سے ٹھیک ہے کہ ٹیکسچر وے میں جو ہیگل کو بیان ہیگل اپنے آپ کو بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹیکسٹ کے ساتھ منسلک ہے کہ وہ جو ہیگل نے بات لکھی اس کو وہ کہتا ہے کہ یہی بات ٹھیک ہے، اور اسی کی بات پہ وہ مزید دلیلیں دیتے ہیں۔ دریدہ نے جو سوالات اٹھائے سبلیشن کے متعلق یا ڈفرینس کے متعلق اس کے بھی وہ جواب دیتے ہیں۔ کرکی گارڈ نے کہا کہ ہیگیلین یونیورسل کے اندر پارٹیکولرس کو جگہ نہیں ملتی، اس کا جواب دیا، یا یہ کہ یہ بس جو سینسٹیوٹی کے حوالے سے ہیگل بات کرتا ہے وہ بس لفاظی ہے، چرب بازی ہے۔ تو اس کے اچھا دوسری طرف رابرٹ پیپن ہے، رابرٹ پیپن جو ہے وہ خاص طور پہ آپ سمجھ لیں کہ وہ سوری رابرٹ پیپن کو چھوڑ دیں ہم، جب بھی حالیہ فوت ہوا ہے رابرٹ اسٹینڈ، ٹھیک ہے، اس کا میٹا فزیکل ریئلسٹ ہے، وہ نارمیٹو ہے کہ ٹیلیولوجی ڈھونڈتا ہے ہر ایک شے میں، اور ماڈل ٹیلیولوجی، ٹھیک ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں ایک یہ ایگزامپل بھی ہے کہ وہ مطلب کہ جو اعلیٰ جو جن کا 10 20 سال کا مطالعہ ہوتا ہے تو وہ بڑے جائنٹس ہوتے ہیں، تو ان کی بحث بھی اسی طرح کی ہوتی ہے۔ فیس بک کے اندر جو ہے نا وہ اس طرح کی یعنی ایک سمجھ لیں کہ ہم نہیں سوفسٹیکیٹڈ نہیں دے پائے، یا اس حوالے سے ایک جہاں پر لوگ بات چیت کر سکیں اور ڈیولپمنٹ شکل میں ہمارے سامنے کوئی چیز بھی نظر آئے سامنے، ٹھیک ہے۔ تو اس والے سے آج ہم بحث و مباحثہ کریں گے۔ تو اسی تناظر میں حسنین عمر کو کروں گا، اور پھر باقی ساتھی بھی اس حوالے سے بات چیت کریں گے۔ تو حسنین عمر آپ کے چند ایک سوال تھے، تو اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ بھی مزید بات کریں جی۔ جی بہت شکریہ عبداللہ اپنے انٹروڈکشن کا۔ اچھا بیسکلی میں نے ہی عبداللہ کو اس موضوع پہ بات کرنے کا کہا تھا جب میں نے یہ پوسٹ دیکھی، اور کیونکہ میں خود ایک بگنر ہوں اور ہیگل کو ان ڈیپتھ پڑھنا چاہتا ہوں، آل تو میرا ابھی پہلے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس نہیں ہے، تو میرے جیسے لوگوں کے لیے اب اس طرح کی جب باتیں ہوتی ہیں، پہلے ہی کوئی بھی اگر انٹروڈکشن کرواتا ہے ہیگل کا، ایون لیکچرر یا دوسرے جو ٹیچرز ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہیگل کو پڑھنا بہت مشکل ہے اور بہت کمپلیکس ہے۔ تو جب اس طرح کی آپ باتیں سنتے ہیں تو آپ مزید ڈیگریڈ ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے میں نے عبداللہ سے کہا کہ یار آپ نے ہیگل کو پڑھا ہوا ہے، اسد عبداللہ بھائی نے پڑھا ہوا ہے، پھر ہمارے درمیان جو ہے وہ صاحب علم بھنڈر صاحب موجود ہیں، تو آپ سے بنیادی کچھ سوالات کیے جائیں کہ ہیگل کو پڑھنے کے لیے کیا پری ریکوزٹس ہیں، اور کس طرح سے کس اپروچ کے ساتھ پڑھا جائے کہ وہ کمپلیکسٹی اگرچہ ہو لیکن اس کو ہم گراسپ کر سکیں تھرو ٹائم، بجائے اس کے کہ مزید ہم جو ہے وہ
مطلب پیچیدگی زیادہ پیدا ہو اور بجائے گتھے سلجھنے کے مزید جو ہے وہ کمپلیکس ہوتی چلی جائے. تو اس حوالے سے میرے بس یہی ایک کوشچن ہے، تو اگر آپ اس حوالے سے ہمیں گائیڈ کر سکیں. جی بالکل، یہ بہت ایک اہم سوال ہے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ جو باقی ہمارے ساتھ ساتھی موجود ہیں، تو جیسے عبداللہ فاروق موجود ہے، نبیل بھائی موجود ہیں. تو اسد اللہ، آپ کے اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ پھر میں اس کے بعد پھر اس کو مزید دیکھوں. جی، کہ ہیگل کی جو کمپلیکسٹی کے حوالے سے ہے، اور جو پاکستان میں اس کا فہم ہے وہ، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو عام قاری ہے وہ کیسے اس کو اپروچ کر سکتا ہے. جی بھائی، وہ آپ کا مائک میوٹ ہے ابھی، مائک کو ان میوٹ کریں. اب جی جی، اب آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اچھا جی، جی میں اس کو پہلے تو اسی جو بحث بھی چل رہی ہے اور جو سوال بھی آپ نے پوچھا ہے کہ جب ہم تاریخ فلسفہ کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں اور کسی بھی فلسفی کو ہم ان دو کیٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں کہ یہ مادیت پسند ہے یا اہنیت پسند ہے، تو یہ ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے. جو اسکالرس تھے ہسٹری آف فلاسفی نے، انہوں نے یہ تقسیم بنائی تاکہ تاریخ فلسفہ میں ہمیں ان فلسفیوں کے مابین ابتدائی طور پہ کچھ تفریق سمجھنے میں آسانی ہو. اب کسی بھی فلسفی نے اپنے نظام کو، خود افلاطون نے کبھی نہیں کہا کہ میں جو ہے میرا فلسفہ جو ہے آئیڈیلزم ہے اور وہ ایک آبجیکٹیو آئیڈیلزم ہے، یا ہیوم نے کبھی نہیں کہا، یا برکلے نے کبھی نہیں کہا کہ میں ایک سبجیکٹیو آئیڈیلسٹ ہوں، یا ہیگل نے یہ بات کبھی نہیں کی کہ جو میرا فلسفہ ہے وہ ایبسلیوٹ آئیڈیلزم ہے. تو ایک تو یہ ابتدائی طور پہ یہ بات ہے کہ یہ تقسیم جو ہے، جو اسکالرز ہیں ہسٹری آف فلاسفی کے، انہوں نے یہ تقسیم پیدا کی تاکہ ہمیں ابتدائی طور پہ ان فلسفیوں کے مابین جو کچھ بنیادی جو فرق ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہو. اب جہاں تک ہیگل کا سوال ہے، اگر اسی کے فلسفے میں جاؤں تو ہم جانتے ہیں جو مابعد کانٹین روایت ہے، اس کے اندر جو سب سے اہم مسئلہ پیدا ہوا تھا وہ کانٹ کے ہاں جو ایک قسم کا دویت پیدا ہوتی ہے سبجیکٹ آبجیکٹ میں، اس کے علاوہ سینسیبلٹی اور ریزن میں، یا میکانزم اور ٹیلیولوجی میں. تو کانٹ کے ہاں جو ڈوئلزم پیدا ہوا، اس کے بعد یہ کوشش کی گئی کہ کسی ایسے پرنسپل سے، ایبسلیوٹ پرنسپل سے ہم اس ڈوئلزم کا خاتمہ کریں. اب دو بہت اہم فلسفی جن میں شیلنگ اور ہیگل تھے، انہوں نے یہ کوشش کی کہ فکتے بھی ہے، لیکن میں تھوڑا سا شیلنگ اور ہیگل پہ بات بھی کرنا چاہ رہا ہوں، کہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ اس ڈوئلزم کو، جو کہ مائنڈ اور میٹر کے درمیان ہے، جو کہ فکر اور وجود کے درمیان ہے، اس کو برج کیا جائے. تو یہ اہم ترین اس وقت سوال تھا. دوسرا اہم ترین سوال تھا کہ سیلف کانشیسنس جو ہے، جس کو ایبسلیوٹ پرنسپل کہتے ہیں، اور جس کا میں ڈائریکٹ ادراک کرتا ہوں کہ میں ہوں، اور اس کے علاوہ یہ بھی ادراک کرتا ہوں کہ جس میں سبجیکٹ اور آبجیکٹ آف تھنکنگ وہ میں ہی ہوتا ہوں. تو اس میں ایک وحدت پیدا ہو جاتی ہے سیلف کانشیسنس میں، کہ سبجیکٹ آف تھنکنگ بھی میں ہوں اور آبجیکٹ آف تھنکنگ بھی میں ہوں. تو یہاں پہ سوال ہیگل نے بڑی ابتدا میں بتا دیا تھا اپنے ڈفرنس ایسے میں. وہ اپنے فلسفے کو اسپیکولیٹو فلسفہ کہتا ہے، اور جو اس سے پہلے کا فلسفہ تھا اس کو اس نے کہا تھا ریفلیکٹیو. اب ہم دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں نا کہ کسی فلسفی نے اپنے نظام کے بارے میں کیا بات کی، بجائے کہ جو ہسٹورینز اور فلاسفر ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں. اچھا، اب ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ اسپیکولیشن یا کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ نے بالکل ہی تجربے سے علیحدہ ہو کر ایک کمرے میں بیٹھ کے ہم کوئی قیاس رائے کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں ہم کچھ نتائج نکال رہے ہیں. اب ہمیں اس کے معنی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جرمن اہنیت پسند میں جب ان دو الفاظ کو استعمال کیا ہیگل نے، کہ دیکھیں میرا اور نیچر کا، یا میرا اور کائنات کا، یا میٹر اور تھوٹ کا آپس میں کیا تعلق ہے، ایبسلیوٹ کا، نیچر کا اور سیلف کانشیسنس کا آپس میں کیا تعلق ہے. یہ ایک اہم سوال تھا کہ آپ سیلف کانشیسنس کو ٹریس کریں کہ بھائی یہاں تک تو میں پہنچ گیا ہوں کہ میں ایک سیلف کانشیس بینگ ہوں، میں سبجیکٹ اور آبجیکٹ آف تھنکنگ ہوں، لیکن اس کو ٹریس آؤٹ کروں نیچر میں، ایک ٹوٹیلٹی اور ایک ہول کے اندر اس سوال کو دیکھنے کی ضرورت تھی
کہ بھائی اس کی ٹرانزیشن نیچر سے کیسے ہوئی ہے، ایبسلیوٹ کس طرح سے خود کو نیچر میں ریویل کرتا ہے اور کس طرح سیلف کانشیسنس میں آ کے وہ خود اپنے آپ کو جانتا ہے۔ شیلنگ نے بھی اس کی کوشش کی اور ہیگل نے بھی اس کی کوشش کی۔ تو یہ جو ٹوٹیلٹی اور ہولنس کا سوال تھا نا کہ ایبسلیوٹ نیچر اور سیلف کانشیسنس کا آپس میں کیا تعلق ہے، یہ فلسفے کا ایک اہم ترین سوال ہے، اس سے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ جن فلسفیوں نے اس سوال کو نظر انداز کیا، ہیگل کہتا تھا کہ ان کا فلسفہ جو ہے وہ ایک ریفلیکٹیو تھاٹ ہے۔ ریفلیکٹیو فلسفہ میں ہیگل نے یہاں تک کہا کہ سپائنوزا کو چھوڑ کے جتنی برطانوی تجربیت ہے، کانٹیننٹل ریشنلزم ہے، کانٹ کا فلسفہ ہے، وہ سب ریفلیکٹیو فلسفہ ہے۔ اب اس میں ایک بڑے جرمن زبان میں دو اس ناؤنز ہیں، ورشٹینڈ اور ورشننف، یعنی ایک ہے آپ کے پاس انٹلیکٹ اور ایک ہے آپ کے پاس ریزن، تو یہ دو الفاظ ہیں۔ تو ہیگل کہتا تھا کہ یہ جو انٹلیکٹ ہے نا، یعنی وہ ہماری فیکلٹی جو ڈویژن کرتی ہے، کیلکولیٹ کرتی ہے، کمپیریزن کرتی ہے، ریلیٹ کرتی ہے، یہ ایک ریفلیکٹیو فیکلٹی ہے۔ اور میرے سے پہلے کا یہ فلسفہ ہے یا وہ فلسفہ جو اس ٹوٹیلٹی میں نہیں دیکھتا سیلف کانشیسنس کو، نیچر کو اور ایبسلیوٹ کو، وہ ایک ریفلیکٹیو فلسفہ ہے۔ کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان سوالات کو، سیلف کانشیسنس کو میں ٹریس کروں اور یہ جانوں کہ میں نیچر کا پروڈکٹ ہوں، میں کوئی فطرت سے علیحدہ چیز نہیں ہوں۔ اس سوال کا جواب اگر مکمل طور پہ دینے میں کچھ لوگ کامیاب ہوئے ہیں تو ان میں شیلنگ اور ہیگل تھے، جنہوں نے ان کا ایک مکمل فلسفیانہ نظام میں آ کے اس سوال کا جواب دیا۔ تو اسپیکولیٹو تھاٹ سے یہ مراد تھا کہ یہ ایک رومانٹک ورژن ہے کہ آپ ایک آرگینک ہول کی پیورٹی جو تھی اس کو قائم کی جائے۔ آرگینک ہول میں تھا کہ یہ پارٹس جو ہیں یہ انٹر ریلیٹڈ ہیں، یہ انڈیپینڈنٹلی ایگزسٹ نہیں کر سکتے، تو میں اس کائنات سے جڑا ہوا ہوں۔ اور یہ ڈائریکٹ ہیگل کی کرٹیک بھی تھی انلائٹنمنٹ کے تھاٹ پہ کہ انلائٹنمنٹ کا جو فلسفہ ہے وہ سارا ریفلیکٹیو ہے، یعنی جس میں ایک میکانزم ہے، جس میں ایک ایٹومزم کا تھاٹ ہے۔ لیکن ہیگل کے ہاں یہ ایک پروسیس، ریلیشنل اور ڈائنامزم کا جو تصور تھا، جس میں ہم ریالٹی کو ایک ہول اور ٹوٹیلٹی میں دیکھتے تھے، تو ہیگل اس کے بارے میں یہ کہتا تھا کہ یہ ایک اسپیکولیٹو، میرا فلسفہ اسپیکولیٹو ہے، اور اس سے پہلے کا جو جتنا بھی فلسفہ تھا وہ ریفلیکٹیو تھا۔ تو یہ وہ تقسیم ہے جو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو ہم صحیح طور پہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہیگل کے سوالات کیا تھے، ہیگل کن سوالات کے جواب دینا چاہتا تھا، جرمن اینیت پسندی کی روایت میں کانٹ کے بعد کیا کیا مسائل تھے، اور انہوں نے اپنے فلسفے کی کیا تفہیم کی، تاکہ ہم یہ دونوں مسائل سے نہ بچیں کہ یہ مٹیریلزم ہے اور یہ امپیریسزم ہے، کیونکہ ان سے ہم ابتدائی طور پہ تو کچھ ہمارے لیے آسانی ہوتی ہے کہ فلسفیوں کو تقسیم کر لیں، لیکن جب ہم آگے جاتے ہیں آپ رات میں کسی فلسفی کو نہیں بند کر سکتے کہ میں صرف یہ کہہ دوں کہ مارکس جو ہے وہ ایک مٹیریلسٹ ہے یا ہیگل صرف آئیڈیلسٹ ہے۔ تو ابتدائی طور پہ تو کچھ آپ کو اس سے ہو سکتا ہے، لیکن یہ زیادہ دیر تک آپ کے سمجھ میں مشکل پیدا کریں گے جب آپ کسی فلسفی کے کام کو پڑھیں گے۔ تو یہ ایک ابتدائی سی بات تھی۔ بالکل، بہت آپ نے پرمغز گفتگو کی، بالکل۔ لیکن اگر ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی اہمیت پرستی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو بتا دیں کہ وہ کس طرح کا اہمیت پسند ہے۔ لیکن مائنڈ ڈیپینڈنٹ جو ہے وہ تو تھیولوجی والے بھی مانتے ہیں اور برکلے بھی مانتا ہے مائنڈ ڈیپینڈنٹ، لیکن دونوں میں فرق ہے، کیونکہ برکلے تو کہتا ہے کہ وہ مادہ تو ہے ہی نہیں سوائے خیال کے، لیکن جو تھیولوجسٹ ہیں، جو الہیات والے ہیں، جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مادہ تو وجود رکھتا ہے، لیکن اس کی جو ایک آپ سمجھ لیں کہ جو استھیٹک سینس یا جو مورل سینس ہے وہ گاڈ سے جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں میں فرق ہے۔ تو اگر ہم نے کہتے بھی ہیں کہ میرا تو خیال یہ ہے کہ ہیگل یا جس کا اسپیکولیٹو فلاسفی کہہ رہے ہیں، لیکن جیسے یہاں پہ جو ہے وہ کچھ لوگ ملانا شروع کر دیتے ہیں ہیگل کو کسی اور چیز کے ساتھ، تو وہ جیسے بینگ از بیکمنگ ہے، یہ بنیادی طور پہ اسپیکولیٹو ہے، جہاں پر جو عام جو ایرسٹوٹیلین ٹیکسٹ کی جو آرڈر ہوتا ہے کہ سبجیکٹ ہے، پریڈیکیٹ ہے، وہ تبدیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آرڈر تبدیل، کیونکہ دیکھیں بینگ از بیکمنگ جب ہم کہیں گے تو بینگ تو اسٹینڈرڈ بھی ہے، لیکن ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ چینج ہو رہی ہے، وہ کریٹو پروسیس کے تحت آ رہی ہے، اور جب بیکمنگ کہیں گے تو وہ محض یہ نہیں کہ وہ صرف تصور زمان کے تحت سے بدلنا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ نہیں کہ وہ صرف پرماننٹلی ہی بدلنا ہے، بلکہ وہ اس کو ہم کہیں گے کہ ٹیمپریریلی جو ہے بینگ کی جو اسٹینڈرڈنیس ہے اس کے تحت وہ چلتی ہے۔ تو یہ ایک اسپیکولیٹو ہے۔ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ تھاٹ اور جو بینگ ہے اس کی وحدت، اور اس طرح کے جو خاص طور پہ جو سمجھ لیں کہ جو ایک آئیڈیا کی کہہ لیں یا کسی ایک سبجیکٹ کی فعالیت جو ہے وہ اس کے ساتھ مختلف تھی۔ میرا بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ اگر آپ
کسی کو کہتے ہیں نا کہ کوئی مٹیریلسٹ ہے یا آئیڈیلسٹ ہے، تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کی جو نو ہے اس کو واضح کر دیں کہ کس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں، تو اس کے بعد تاکہ پھر آگے مزید بات ہو سکے. تو اس والے سے جو ہے ہم آگے مزید بڑھتے ہیں کہ مطلب کہ اور کسی کے ذہن میں کوئی ہے خیال تو بنڈر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کی بات کرنا چاہتے ہیں اس والے سے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی برادر، جی سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ تصویر آ رہی ہے یا آواز ہی آ رہی ہے؟ نہیں، تصویر یا وہ سوری آواز آ رہی ہے، آڈیو آ رہی ہے، ویڈیو آپ ہاں وہ بند کی. وہ آن کر لیں. نہیں، میں لیٹا ہوا ہوں، سویا ہوا تھا تو کوئی بات نہیں سر، ہم جو آپ کی سمجھ انتظام ہو جائیں گے. نہیں برادر، جو ہیگل ہے نا، اس کو دیکھیں، جس طرح ابھی بھائی نے بتایا، اس کی ٹوٹیلٹی کمپلیٹ نہیں ہوتی جتنی دیر تک وہ پورا ہول ایک ڈیولپ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، وہ ہیگل کے ہاں ابھی آپ نے بھی ذکر کیا کہ بینگ اور نتھنگ اور بیکمنگ پہلی ہی بات سے، وہ جب جس طرح اسپیکولیٹو کی بات تھی، وہ پیور تھاٹ کہتا ہے نا اپنی لاجک کو، فلاسفی کو. تو وہ پیور تھاٹ کے اندر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مادہ کہیں باہر رہ گیا اور ہیگل اکیلے کوئی اپنی سوچ لے کے چل پڑا. وہ پورے ہول جو میٹر ہے اس کو وہ اپنی لے کے آتا ہے. بینگ کس کو کہتا ہے؟ اگر آپ شارٹر لاجک کے آخری سیکشن پہ چلے جائیں، وہ بینگ کس کو کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے بینگ جس کو ہم نے شروع میں پکڑا تھا وہ کیا ہے. اگر آپ کے پاس لاجک پڑا ہوا ہے، اس کا جو انسائکلوپیڈیا کی پہلی کتاب ہے اس کا آخری سیکشن دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ جو بینگ ہم نے جس کو کہا تھا وہ نیچر ہے. تو جو اسپیکولیشن اس کی ہے وہ کچھ خلا میں نہیں ہے کہیں پہ، وہ نیچر کے بارے میں کہ نیچر کے اندر وہ بیکمنگ کا پروسیس کیسے ڈرا. تو اس میں تو کوئی دو چیزیں ہیں ہی نہیں. پھر اینگلس نے دیکھنا، اس نے کہا کہ جو فلاسفی ہے وہ ہیگل پہ ختم ہو. مطلب یہ نہیں کہ فلسفہ آگے نہیں چلے گا، مطلب اس نے ہر چیز کا احاطہ کر. اور پھر تین جو پرنسپل سے جدلیات کے، penetration of interpenetration of the opposites اور negation of negation، وہ تینوں کے تینوں پہ ہیگل نے بیان کر دیے. اور اینگلس جو سب تو بڑے جو مٹیریلسٹ تھے وہ خود مانتے ہیں کہ وہ جو اس کے اصول تھے جدلیات کے وہ ہیگل نے ڈیولپ کر دیے ہوئے تھے. وہ انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. مارکس نے تو اس کو جو اکنامکس کیٹیگری اس پہ اطلاق کیا. مارکس نے اپنا تو مارکس کا کوئی فلسفہ نہیں، سارا ہیگلیانزم. تو ہیگل کو یہ کہنا کہ وہ آئیڈیلسٹ ہے میری سمجھ سے نہیں، وہ ڈائلیکٹیکل مٹیریلسٹ ہے. اور یہی ماننا پڑے گا، انٹرپینیٹریشن آف دی اپوزٹس ہے. وہ ایک طرف نیچر ہے، ایک طرف تھاٹ ہے، لیکن وہ تھاٹ اس کے ذریعے سے نہیں آتی. جو ہیگل کا جو بنیادی کہ جب ڈیڈکشن کی تھی کان نے جو اس کی کیٹیگریز کی، تو اس نے کہا تھا کہ اس کا ماورائے تجرین انڈرسٹینڈنگ آگے نہیں جاتی، حصے بھی آگے نہیں جاتی اور اپنے اوپر بھی نہیں جاتی، اور جو ریزن ہے وہ اس کے ساتھ تعداد میں نہیں آتی. اچھا، اب یہاں سے وہ شروع کیا. اس نے کہا کہ یہ جو کیٹیگریز ہیں یہ یونیورسل ہیں. یہی بات ہیگل نے سیکشن 84 میں بتائی کہ انڈرسٹینڈنگ سے میں شروع کر رہا ہوں، اور میرا جو مقصد ہے وہ کوئی حصی تجربے کو، لوگ سمجھتے ہیں نا کہ حصی تجربہ نہیں ہے تو وہ مٹیریلس نہیں ہے. تو وہ انڈرسٹینڈنگ کے اندر نیچر کو لے کے آتا، کیونکہ وہ اس کی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہوئی، پہلے ہی ہو چکی ہوئی تھی. تو اس نے بالکل واضح کر دیا کہ میں انڈرسٹینڈنگ سے شروع کروں گا بات، اس کے بعد نیگیٹو ریزن ہے، پھر پازیٹیو ریزن. تین صورتیں ہیں. اور انڈرسٹینڈنگ کیا تھی؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں. جب میرے پاس کوئی مربوط نہیں ہے، آبجیکٹ نہیں ہے، تو میری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ ڈینائی کر دی اس نے کچھ بھی نہیں. یہاں سے پہلی کیٹیگری لے لیتا ہے نیگیشن. اس نے پہلے بتا دیا کہ جو خالص جو پیور تھاٹ ہے وہ کچھ بھی نہیں. تو یہ بالکل عام سی باتیں ہیں. اب یہ کیوں اس پہ بحث ہو رہی ہے میری سمجھ میں تو نہیں. مجھے 18 سال ہو گئے ہیگل کو پڑھتے پڑھاتے ہو.
اور میں نے इससे आगे उसकी कोई पहला ही नुक्ता उसका समझ ले प्योर थॉट क्या है, कहता नथिंग। ये इतनी सी बात है, इसको अगर कोई बता समझ ले तो सारी बात। फिर जो आखिर में जाके जो उसने डॉक्ट्राइन ऑफ नोशन में जब जहां उसने वो एब्सोल्यूट का डिफाइन, उसने क्या कहा एब्सोल्यूट, उसने कहा है कि ये थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल की यूनिटी, क्योंकि हेगल बुनियादी तौर पे तो हिस्टोरिकल और सोशल फिलोसफर है। वो तो नेचर का, उसने बताया कि भाई हमारी तारीख यहाँ से शुरू होती है जब हम अमल में आते हैं। बिल्कुल वाज़ेह चीजें, जो फिनोमिनोलॉजी है वो ठीक है, वो हिस्से शुरू करता है उसने नॉलेज, क्योंकि बेसिकली वो नॉलेज था उसका जो फिलोसॉफिकल प्रोजेक्ट है, वो करते करते बिल्कुल आखिर में उसने लॉजिक में उसने एब्सोल्यूट डेवलप कर दिया। वो तो हर चीज का अहाता कर लेता। अब कहना कि वो नेचर उसके अंदर से निकल गई है, फिर वो किसको उसके साथ होगा, डायलेक्टिक रिलेशन किसके साथ, इंटरपेनिट्रेशन के अल्फाज उसी ने बोले हुए हैं ना, मैं तो नहीं कह रहा। इंटरपेनिट्रेशन ऑफ द ऑपोजिट, ये एक दूसरे के अंदर मौजूद है, नेचर के अंदर स्पिरिट है, और वो स्पिरिट जब इंसान आता है तो वो उसकी रीजन बन जाती है। कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस फिर रीजन पे आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग फिर रीजन पे। बिल्कुल वाज़ेह बात है, इसमें तो कोई ऐसा नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि ये कौन सा किसको क्या साबित करना है और क्या साबित नहीं करना। बेटर रसल तो खुद भी एक बड़ा फिलोसफर था, लॉजिशियन बहुत बड़ा था, मतलब मंतिक का बड़ा उसने काम किया, लेकिन उसकी अपनी राय थी। उस पर मैंने एक नोट पे लिखा हुआ है बेटर रसल की, कि उसकी अंडरस्टैंडिंग अपनी जो हेगेलियन थी वो उसमें नकायस मौजूद थे। तो जरूरी तो नहीं कि जो किसी ने कह दिया है किसी और फिलोसफर ने हेगल के बारे में। मार्क्स ने खुद कहा, मार्क्स ने कहा था कि ये जो इंतहाई मुफलस है, पूर का लफ्ज इंग्लिश में इस्तेमाल हुआ है, ये जो फेयरबाख हेगल के मुकाबले, क्योंकि उसके पास डायलेक्टिक्स नहीं। तो ये चीजें बिल्कुल वाज़ेह हैं। फिर मार्क्स ने दास कैपिटल के आगाज में भी उसने कहा कि मुझे फख्र है कि मैं इस माइटी थिंकर का शागिर्द थी। ये मार्क्स के अल्फाज है। ये चीजें हैं। अब मुझे अब इजाजत है, मैं आपका प्रोग्राम सुनता हूँ, तबीयत ठीक नहीं। जी, ठीक है सर, बेहतरीन आपने सही जी बात वजाहत कर दी। बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल, लेकिन सही बात है, अभी बाकी लोगों की भी राय लेंगे, लेकिन अहम बात ये है कि जब हम कहते हैं ना कि फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट और लॉजिक का जो मामला है, देखिए मैंने पहले ये नोट्स लिखे थे, 1-2 लिखे थे, 3-3 4-4 लाइनों के। मेथड जो है वो हेगल का, मतलब कि उसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम उसको किसी खाके के बतौर ले लेते हैं ना कि यूनिवर्सल है, पार्टिकुलर है, तो इंडिविजुअल है, या इसी की तरह जो स्पेकुलेटिव है, पॉजिटिव, नेगेटिव और वो, या इसके अलावा और भी जो फार्मूले हैं, बीइंग इन इटसेल्फ, बीइंग आउट फॉर इटसेल्फ और बीइंग इन एंड आउट फॉर इटसेल्फ, तो उसमें मसला ये होता है कि वो फिर मेथड नहीं रहता, ठीक है। अब देखें, बीइंग इन इटसेल्फ और बीइंग आउट फॉर इटसेल्फ, जो उसका इतलाक एसेंस पे होता है दूसरी किताब पे, वो बीइंग तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। हालांकि वो उसका जो डिडक्शन है वो पहली हो चुकी होती है। इसी तरह जो मैयर से आगे जाके, यानी जो आखिरी खासी सेक्शन है उसका बीइंग का नहीं, सॉरी, इंसाइक्लोपीडिक लॉजिक का मैयर का जो है, उसमें वो ये बात वाज़ेह कर देता है कि जो है वो जो एसेंस है, जो दूसरी किताब है, ठीक है, दरअसल वो रिफ्लेक्शन है, ठीक है। यानी वो सीइंग के और शाइनिंग के अल्फाज इस्तेमाल करता है कि वो जो, यानी मसला क्या होता है, वो मेरे पास लेक्चर्स में पढ़े थे, उसमें पे जुमला है कि जब भी कोई कॉन्सेप्ट पूरा हो जाता है, यानी जब भी कोई कॉन्सेप्ट अपनी मकरूनी हैसियत में पूरा आ जाता है और वो मतलब कि इम्प्योर हो चुका होता है, वो भी प्योरिटी की शक्ल में ढलने वाला होता है, तो वो वापस से जो है वो अपना पूरा मुकम्मल करते हुए वापस से बीइंग को मुकम्मल कर रहा होता है। तो जी सर ने जो बात की कि जब लॉजिक खत्म होती है, ठीक है, तो जब लॉजिक खत्म होती है तो उसके बाद जो नेचर है, दरअसल वो ये नहीं कि वो कोई अलग से चीज है, बल्कि वो उसकी दाखिली ही हरकत है, या दाखिली उसकी जो डेवलपमेंट वो है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जब हम कहते हैं फिनोमिनोलॉजी की, मैं करना भूल गया, कि वो जो भी डेवलपमेंट होती है कि वो हिस्से शुरू करता है और फिर आइडिया की तरफ आता है, तो वो तो कंटेंट तो हमारे पास आ गया, लेकिन उसके बाद अकल इस काबिल हो जाती है कि वो बराह रास्त बगैर किसी मारूफ की इस्तखराज कर सकने के काबिल हो और अपना मारूफ खुद तख्लीक करे, ठीक है। तो जो है उस वाले से ये होता है कि जो भी प्रोपोजिशंस होती हैं या जो भी तसव्वुरात होते हैं,
इमिनेंटली अपना मारूफ को तख्लीक करते हैं थ्रू रिफ्लेक्शन या आप जो भी कहें। और जो पूरा वो अब मेथड है कि वो किस तरीके से एक जो अब यहाँ पे जो मूवमेंट्स हैं, यानी देखिए ना यहाँ पे हम तो मूवमेंट्स कहते हैं कि जैसे वो 3 लम्हात वो हेगल कहता है कि पॉजिटिव रीजन है, नेगेटिव रीजन है और आखिरी जो है। लेकिन असल बात ये है कि जो मेरे मुताले के मुताबिक जो बीइंग नॉन बीइंग बिकमिंग है, ये है तो मकुलात, लेकिन अपनी आखिरी सतह पर जो है ये भी लम्हात ही हैं। यानी मकुलात तो उतनी है ना कि जो 12 मकुलात हैं कांट के हैं या इसके अलावा बाकियों के, ठीक है। तो ये है कि जब वो फाइनाइट हो जाते हैं, यानी जब सेल्फ रिलेशन कायम हो जाता है, ठीक है, उसके बाद जो है वो फिर जो है वो लम्हात बन जाते हैं। जैसे बीइंग नॉन बीइंग बिकमिंग है, बिकमिंग के अंदर बीइंग एक बतौर लम्हे के आ जाते हैं, बीइंग और नॉन बीइंग जो है वो एक लम्हे के बतौर एक प्रोसेस को तरतीब दे देते हैं कि सीजिंग टू बी और कमिंग टू बी, ठीक है। यानी सीजिंग टू बी फ्रॉम बीइंग टू नथिंग, एंड जो कमिंग टू बी है वो नथिंग से बीइंग की तरफ। अब ये बीइंग और नथिंग, लेकिन बीइंग फिर बीइंग के बराबर ही हो जाता है ताकि वो एक कांस्टेंट रेस्ट में आ जाए, ठीक है। तो ये यानी जो मारूफ तख्लीक करती है अपनी तैनात से और फिर इसी को ही मैंने डेवलप करती रहती है, यानी कंटेंट जो है वो प्रोपोजिशंस के साथ ही आगे बढ़ता रहता है जो साइंस ऑफ लॉजिक है। तो इस वाले से जो बातें हुई हैं वो असद अब्दुल्ला जो है वो इस वाले से, और जो जितने बाकी और साथी हैं वो बात करना, नबील खान है हमारे साथ, आपके कोई सवाल हो या हसनैन हो तो इस वाले से बातचीत फिर मजीद कर सकते हैं जी। करना चाहते हैं कोई मजीद बात इस वाले से, अगर कोई नया कोई जी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने अब असदुल्ला भाई ने और इमरान साहब ने हमें ओवरऑल जो एक क्रक्स था आपके अंडरस्टैंडिंग का हीगल के हवाले से वो आपने हमारे सामने रखा। लेकिन मैं मज़ीद थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा बात को इस पे कि एज अ बिगनर कौन सा कंटेंट जो है वो आप सजेस्ट करेंगे, और उससे भी पहले प्री रिक्विजिट अंडरस्टैंडिंग आपकी कहाँ तक होनी चाहिए उस पूरे जिस तरह से सदुल्ला भाई ने इस पे बात की कि आप जब तक कांट और फीशे के उस पूरे कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझेंगे जिसके जवाब में हीगल ने अपनी फिलोसफी डेवलप की, वो किस हद तक आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस पूरे कॉन्टेक्स्ट की, और उसके लिए कुछ सर्टेन कंटेंट या सर्टेन जो रिसोर्सेज हैं किसी ने कोई वर्क किया हुआ है उस पर वो सजेस्ट कर दें, और फिर उसके बाद कुछ अगर सेकेंडरी सोर्सेज हैं टू अंडरस्टैंडिंग हीगल बिफोर डाइविंग इनटू हीगल तो वो भी सजेस्ट कर दें अगर आपके नज़र में है तो। अगर मैं एक चीज कहना चाहूँगा कि हेगल की साइंस ऑफ लॉजिक में उसके जो मकुलात है बीइंग नॉन बीइंग और उस पे जो बिकमिंग आ जाता है या सीजेस टू बी, तो इस पे जो एक लम्हे का जो एक एलिमेंट आता है सीजेस टू बी या बिकमिंग के आने से, इन सारों को समझने के लिए मेरे मुताबिक मेरी ओपिनियन ये है कि अगर इसको हेगल मेरा ख्याल है साइंस ऑफ लॉजिक के स्टार्ट में पार्मेनिडीज और हेराक्लाइटस को बहुत ज़्यादा एनकरेज करता है और एडमायर करता है रिगार्डिंग के पार्मेनिडीज के कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग को समझना और हेराक्लाइटस के कॉन्सेप्ट ऑफ बिकमिंग को समझना। मेरे ख्याल से ये बहुत फंडामेंटल और एसेंशियल हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड ग्रास्प हेगल, क्योंकि जो है हेगल खुद साइंस ऑफ लॉजिक में इनको एडमायर भी कर रहा है और इनको एंडोर्स भी कर रहा है। तो इन मकुलात को समझने से पहले अगर मैं जुर्रत करूं थोड़ी सी और ये कहूं कि अगर हम अगली नशिस्त में इन मकुलात को डिस्कस करने से पहले आप सारे तो जो है पार्मेनिडीज और हेराक्लाइटस से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे, लेकिन अगर मेरे जैसे कोई एक तो अगर गलती से निकल आते हैं तो हम भी जो है इनको अच्छे तरीके से समझ के या इनके बारे में एक ओरिएंटेशन लेके आ जाएं ताकि हमें हेगल
कि साइंस ऑफ लॉजिक या उसके मकुलात को समझने में ज़्यादा आसानी हो जाए और आप लोगों की जो डिबेट है उसको भी समझने में। और इसके अलावा दूसरा जो हमारे एक बात शुरू में हुई थी कि पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में हम अक्सर हेगल को समझने में कहते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड फ़लसफ़ी है, या शायद अभी जो साहब छोड़ के गए हैं इमरान साहब, उन्होंने कहा कि ये तो सीधी सी बात है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेसी नहीं है। तो यहाँ पे हमारे से गलती ये होती है कि शायद ये एक बहुत लेमैन ओपिनियन हो कि हम लोग फ़लसफ़ी को उसकी तहज़ीब में रखते हुए, उसके टाइम में रखते हुए समझने के बजाय उसको अपने टाइम में और अपनी तहज़ीब में ला के समझने लग जाते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैंने अगर प्लेटो को समझना है तो मैं प्लेटो को 21वीं सदी के पाकिस्तान के लाहौर के शहर में ला के अपने कॉन्टेक्स्ट में समझने लग जाऊंगा। तो ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है हम लोग ज्यादती करते हैं फ़लसफ़ियों के साथ भी, जिसकी वजह से हमारे जहन में एक कन्फ्यूजन भी पैदा होती है और एक इनकन्सिस्टेंसी भी रहती है। तो बजाय इसके कि हम फ़लसफ़ियों को अपने मयार पे ला के समझें, हम फ़लसफ़ियों को उनके वक्त और उनकी तहज़ीब और उसमें जो सिचुएशन चल रही थी, जो कल्चर था, उसको समझते हुए उस फ़लसफ़े को समझें, अपने आप को उस फ़लसफ़े के मयार पे लेके जाएँ। तो और ये उसी सूरत होगा जब हम किसी फ़लसफ़ी को उसकी तहज़ीब और उसके वक्त में जाके समझेंगे। तो ये मेरे ख्याल से एक अहम चीज़ है। और पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो अगर हम लोगों से गलतियाँ हो रही हैं, तो एक तो फिलोसॉफिकल डिसिप्लिन या डिस्कोर्स हमारे यहाँ इतना ज़्यादा एनकरेज किया नहीं जाता, और दूसरा जो लोग पढ़ाने वाले हैं या जो लोग इस इल्म से वाबस्ता हैं, उनमें सिवाय चंद एक को छोड़ के, आप हजरात को छोड़ के या चंद एक और को छोड़ के, तो हम लोग यही गलतियां कर रहे हैं। तो उसूल को समझना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी फ़लसफ़ी का बुनियादी उसूल समझे बगैर उसकी तमाम तर फ़लसफ़ियाना इमारत को समझना ना सिर्फ मुश्किल है, बल्कि मेरे ख्याल से थोड़ा-सा नामुमकिन भी है। और उसके ऊपर फिर जब बहस हम लोग करते हैं, तो वो फ़ेसबुक के ऊपर जैसे हमारी होती है, वो अब्दुल्ला अल्ताफ़ भाई पहले ही बता चुके हैं कि फ़ेसबुक एक मीन्स नहीं है, और वो नॉन सीरियस डिबेट होने की वजह भी कहीं न कहीं यही है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, अब वो अभी असद अब्दुल्ला साहब ने वो एक मज़मून लिखा है, मुझे काफ़ी पढ़ के वो अच्छा लगा। वो उसपे उसके क्या था टाइटल उसका, अगर आप बता दें तो वो जो उसकी सेल्फ कॉन्शियस है, टाइटल बता दें आप। जी, जी, असद वो अब्दुल था इस पे डिजिटल डिजिटल जो हमारा हुँ, एक हुँ, एलियनेशन है, जिसमें हमारा हुँ, एक ताल्लुक बनता है, वो इंसानी नहीं है, वो एक टेक्नोलॉजिकल मीडिएटेड होता है। तो वो हेगल बिल्कुल। के तनाजुर में, क्योंकि हेगल के यहाँ हुँ, फिनोमिनोलॉजी में बहुत अहम चैप्टर हैं, तो ये भी है कि नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। हेगल के से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, मौजूदा दौर में भी बहुत सी चीज़ें हैं, तो उस हवाले से था एक मज़मून। बिल्कुल। वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि उसमें जो आपने नुक्ता उठाया वो बहुत अहम है। ठीक है कि जो एलिनेशन का है और बाकी डिजिटल मीडिया पे के जो लोग लिखते हैं, पढ़ने-लिखने वाले, तो ये अब हमारे ऊपर है कि हम या जो बाकी लोग भी हैं, वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट करके ना इन तमाम चीज़ों को एक जगह पर लेके आ सकते हैं। आपने वो नुकता तो बहुत अहम उठाया, लेकिन जो उसका समझने की जो उसका इखलाकी पहलू है, वो कैसे हम उसको सही रास्ते पे लेके आ सकते हैं, क्योंकि ये तो सबको ही पता है कि फेसबुक के ऊपर जो है वो जो गुफ्तगू हो सकती है, वो बिखरी हुई गुफ्तगू है, यानी अगर हम ग्रुप भी बना लें कोई, तो उसमें हुँ, थोड़ा हो हुँ, सकता है कि हम एक माहौल एक दे पाएँ, लेकिन कोई हमें इससे बढ़ के आगे कोई अलग मीन भी सोचना चाहिए कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। बाकी भी इस गुफ्तगू का जो दूसरा पहलू है वो यही है कि पाकिस्तान में जो है वो रह के इन मुबाहस हुँ। को कैसे, या जो ये अपनी इनक्वाय क्वेश्चन है जो सॉरी फिलॉसफी का वो अब्दुल्ला भाई, कैसे। ये जी। इमरान मेरा ख्याल भी सब हैंड रेज़ कर रहा है, इसने कुछ पूछना है जी, शायद। वो मैंने देखा था। जी, आप बताएँ जी, हाँ, हाँ। इमरान अहमद। जी, थैंक यू सो मच। मेरा एक सवाल था कि हेगल की फ़िलॉसफ़ी के साथ मैं उस तरह डीपली एंगेज तो नहीं हुआ हूँ, लेकिन इमरान साहब ने मार्क्स का ज़िक्र किया था।
تو مارکس نے تو بالکل لکھا ہے کہ یہ میں اس مائٹی تھنکر کا شاگرد ہوں، لیکن دوسری جگہ پہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس مائٹی تھنکر کی فلاسفی کو، اس سے اگر کچھ کام لینا ہے تو ضروری ہے کہ ہم اس کو، اس کی جو ڈائلیکٹکس ہے، اس کو مسٹیکل فارم سے، وہ ورڈ اس کا یہ ہے کہ اس کو لبریٹ کریں۔ تو اب یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مطلب کہ اگر ہیگل کو بھی ہم اسی دائرے میں رکھیں جہاں پہ مارکس کھڑا ہے، تو پھر مارکس کا جو اپنا مقدمہ ہے یا اپنا کام ہے وہ پھر اپنے اندر کتنا جسٹیفائڈ ہے۔ اب اسی سوال کو شروع کرنے کے لیے میں نے لوکاش کو پڑھا تھا، ان کی جو کتاب ہے دی ینگ ہیگل، تو اس میں انہوں نے پورا جو انٹروڈکشن ہے وہ صرف اسی بات کے اوپر صرف کیا ہے کہ ہسٹری اینڈ کلاس۔ نہیں ہسٹری ان کلاس کنسٹرن الگ کتاب ہے، وہ تو ایسیز ہیں، وہ اس کی ایک بک ہے دی ینگ ہیگل کے اوپر، تو وہ ان کی فلاسفی کو بیسیکلی انالائز کرتے ہیں فلاسفیکلی اور مارکس کی پوزیشن سے۔ تو پھر یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ایک سوال کہ اگر ہم پھر ہیگل کو اہمیت پسندی سے ہٹا کے مادیت میں رکھیں، ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم میں، پھر مارکس کا جو اپنا مقدمہ ہے وہ پھر اپنے اندر کتنا جسٹیفائڈ ہے؟ اگر اس کے اوپر آپ کوئی بھی انلائٹن کر دے تو تھینک یو۔ جتیندر صاحب آپ اگر کچھ کہنا چاہیں پھر باقی کہ آپ کے اوپر سوال ہے۔ دیکھیں پہلے بھی بات کی ہے، دوبارہ کر دیتا ہوں کہ وہ مارکس کا جو کام ہے وہ اکنامکس میں ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اس کی جتنی کتابیں ہیں، جرمن آئیڈیالوجی ہے، 1844 کے مسودات ہیں، اس میں آخری مضمون میں مارکس نے ہیگل پر تنقید کی، لیکن وہ بالکل غیر ضروری تنقید تھی۔ یہ جو بات ابھی میں نے کی ہے کہ مارکس جو بھائی نے ابھی زمین اپنا مائک کو میوٹ کر لیں۔ جی اچھا، یہ جو بات میں کر رہا ہوں ابھی، شور بہت ہے۔ آپ ان کو ریموو کر دیں تو یہ بہتر ہے، گفتگو خراب ہو رہی ہے۔ اگر آپ کمر اگر آپ اپنا مائک آف کر لیں۔ قمر صاحب ہیں ان کی میں ایک منٹ میں کر دیتا ہوں۔ اچھا انہوں نے خود ہی اچھا، کر لیا۔ میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ مارکس نے جب داس کیپیٹل کا دیباچہ لکھا ہے، یہ آخر کی باتیں ہے نا، جب اس کو سمجھ آئی کہ بھائی یہ بات تو ساری یہ، اور لینن کیا کہتا ہے فلسافیکل نوٹ بک، وہ کہتا ہے کہ جتنی آپ پہلا چیپٹر نہیں سمجھ سکتے داس کیپیٹل کا جتنی دیر تک آپ ہیگل کے لاجک کو پڑھ کے سمجھ نہیں، کیونکہ اس کی ساری کیٹیگری مارکس نے کیا کیا، مارکس کا کام تو اکنامکس میں ہے نا سارا۔ داس کیپیٹل وہ ساری موومنٹ، یہی تو تنقید ہوتی ہے۔ اس نے ہیگیلین جو کیٹیگریز تھی وہ کموڈیٹی سے شروع کر کے اور پھر وہ چینج ویلیو ایکسچینج ویلیو میں، یوز ویلیو میں کر دیا، اور وہ پوری کی پوری موومنٹ، کیونکہ مارکس کا یہ یقین تھا کہ جو ہیگیلین لاجک ظاہر ہے وہ تو لاجک تھا، وہ تو پیور تھاٹ ہونی تھی، لیکن ہیگل کا جو باقاعدہ اگر اس کو آپ نے ہسٹری پڑھے، فلاسفی آف ہسٹری پڑھے اور دیکھیں وہ کس طرح وہ اس کا انالیسس کرتا ہے، وہ سارے کا پورا وہ کاز اینڈ ایفیکٹ چل رہی ہے، باہر سے تو وہ کچھ بھی نہیں لیتا، اور یہی چیز نے لینن کو ڈسٹرب کیا۔ لینن کہتا ہے کہ ہسٹوریکل مٹیریلزم کے جو جتنے بھی جرمز ہیں وہ تو سارے کے سارے ہیگیلین لاجک کے اندر موجود، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال کیونکہ وہ فلاسفی تشکیل دے رہا تھا، فلاسفی تو پھر تھاٹ سے شروع ہونی ہے، اگر آپ حص سے شروع کریں گے وہ سائنس کی طرف آ جائے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھنا حص کو کراس کرنا کہ حص سے آگے آپ نے ابھی آپ نے بھی کہا عبداللہ الطاف نے کہ آپ جو یونیورسل ہے اس کو تھاٹ میں لے کے آتے ہیں، پھر آپ اس کی نیگیشن کرتے ہیں۔ نیگیشن کس سے کرتے ہیں؟ نیگیشن تو آپ کو کنکریٹ سے کرنی ہے نا، نیچر سے کریں گے۔ تو یہ ہیگل جہاں سے شروع کرتا ہے وہ کہتا ہے نیچر کے اندر تھاٹ ہے اور تھاٹ کے اندر نیچر ہے، یہی ہے نا بیسیکلی اس کا جو پیغام، کنکریٹ انالیسس کرتا ہے۔ یونیورسل خود موومنٹ ہے، جو ہاں ہیگیلین تھاٹ ہے اس میں موومنٹ ہے، یعنی وہ بھی موومنٹ موومنٹ ہی ہے، ہے۔ وہ ایک رائٹر ہے جو کوجیو، اس نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ہیگل کو لگتا تھا کہ میں نے جو یہ نیچر والا جو کام کیا نا جو تھاٹ کے حوالے سے،
वो भी गैर ज़रूरी था। वो असल बात वो हिस्ट्री से शुरू करना चाहता और उसकी फिलॉसफी शुरू ही हिस्ट्री से होती और हिस्ट्री के अंदर कॉज एंड इफेक्ट है। तो ये उसको मैंने तो ना मैं उसको आइडियलिस्ट कहता हूँ ना मैं मटेरियलिस्ट कहता हूँ, मैं डायलेक्टिकल मटेरियलिस्ट उसको कहता हूँ। क्योंकि डायलेक्टिक कोई एक नुक्ता मुझे कोई बंदा ऐसा दिखा दे हेगल की फिलॉसफी में जो डायलेक्टिकल, कोई एक को पॉइंट दे। तो जब डायलेक्टिक्स है तो फिर ज़ाहिर है वो तो फिर थॉट और जो वजूद का ताल्लुक है वही है। तो ये चीजें हैं, इनको हेगल को समझने में प्रॉब्लम होती है जब वो बीइंग से शुरू करता है, प्योर बीइंग से। प्योर बीइंग किसको कहता है? वो प्योर बीइंग तो थॉट है, प्योर थॉट है, प्योर बीइंग। उसकी नफी किससे करता है? वो फिर उसने बताया आखिरी सा, कहता है मैंने जहां से बात शुरू की थी, अगर आप उसका आखिरी सेक्शन पढ़े, वो कहता है जहां से मैंने बात शुरू की थी अब मैं दोबारा उसी जगह पे जा, यहाँ से हेगल ने जो मैसेज दिया हमें कि भाई ये खाली इसको थॉट ना समझे, बल्कि मैंने जो बीइंग ऑफ आइडिया है या बीइंग ऑफ थॉट है उसी से शुरू किया है, और वो बीइंग है, अदरवाइज थॉट कुछ भी नहीं, नथिंग है। और फिर उसके बाद प्रोसेस शुरू हो जाता है उसका बिकमिंग का। और फिर वो जो जो चीज सामने आती है, फिर निगेशन आती है, फिर आगे जाके डिफरेंस आता है, आइडेंटिटी आती है। और अब जो एसेंस है वो तो ज़ाहिर है उसका लॉजिक का भी एसेंस है, सारे सारे का सारा वो मटेरियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। ये बात मार्क्स को समझ आई थी आखिर में जा, फिर उसने दिबाचा लिखा। वो मिस्टिकल जो शेल था वो यही था मिस्टिकल, कि वो थॉट के इर्द गिर्द शायद वो घूम रहा है। और उसने कहा कि असल उसका जो जौहर है ये है उसका, अ, जिसका वो इतलाक करने लगा इकोनॉमिक्स। बाकी जो हेगल का अपना काम बहरहाल वो सबके सामने मौजूद है, और लेनिन ने तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ये चीजें की कही हुई है ना, लिखी हुई। वो कहता है आप समझ नहीं सकते उसका पहला चैप्टर दास का पूरी तरह हेगल का लॉजिक पढ़ पढ़ के और उसको समझ के फिर आप दास कैपिटल को समझे। बिल्कुल। तो ये जैसे अभी ज़ाहिर है मैं कि सारी ये सारे इनकलाबी थे। अब लेनिन 1914 में बैठ के जब हेगल को पढ़ रहा था, बाहर जंग शुरू हो चुकी थी, बंद कमरे में बैठ गया कि भाई तब्दीली का क्या है, डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है, किस तरह ये डेवलपमेंट होगी। तो 1917 में इनकलाब आया। वो बैठा हुआ था बंद कमरे में, उसने उसने ये जो फिलोसॉफिकल नोटबुक है ये लिखने के लिए उसने नहीं, अपने 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 नोट्स बना रहा था और उसी की लिखाई में है वो। फिर बाद में इन्होंने छाप दिया। उसने कहा कि मैं समझना चाहता हूँ हिस्टोरिकल प्रोसेस किस तरह है ये सारा काम। और उसने नोट्स बनाने शुरू किए, इसी उसको नोट बुक कहते हैं, उसकी ब्याज जो शाया कराने की थी तो नहीं उसने, क्योंकि वो तो 4 सफ़े देता है उसके सेक्शन के, और फिर वो अपनी राय देता है। और फिर लुत्फ की बात, बाद जगहों पे उसने आइडियलिस्ट कहा है, उसका ये जो बात थी ये आइडियलिस्ट जिसकी अब देखिए हेगल और कांट दोनों, ये अरस्तु को क्या कहते हैं? अरस्तु के बारे में कहते हैं कि वो तजर्बे, कांट कहता है कि रियलिज्म शुरू होता है, मटेरियलिज्म उससे अरस्तु से, और रैशनलिज्म जो प्लेटो से शुरू होता है। अच्छा, फिर अब ये आगे ये बात उसने कही थी, उसने कहा कि अ, अरस्तु जो है वो थिंकिंग एम्पिरिसिज्म, मतलब है वो उसको तजर्बियत या रियलिस्ट ना उसको इन मानों में कहें, वो सोचने वाला तजर्बियत, ये उसके थिंकिंग एम्पीरियलिस्ट एम्पिरिसिज्म। तो ये उसने बिल्कुल कहा हुआ है। और जब हेगल कहता है कि वो थिंकिंग एम्पिरिसिस्ट है, यानी थिंक करने वाला, तो फिर बाकी चीजें भी साथ साथ चलती हैं। लेकिन हेगल को समझने के लिए अभी जो भाई ने पूछा कि क्या कहाँ से शुरू किया जाए, वो माइकल इनवुड की एक डिक्शनरी है, तो सिर्फ डिक्शनरी को देखें। एक तो वो आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता चलेगी कि कोई जो कैटेगरी है वो कहाँ से शुरू होती है, जर्मन में साथ उसने वर्ड दिए हुए हैं, और चीजें बिल्कुल वाज़ेह हो जी। सर ये नाम दोबारा रिपीट कर दीजिएगा।
मैं लिख लूँ। माइकल इनवुड्स, माइकल MICHAEL इनवुड्स INWOOD। जी सर। हाँ, उसको आप, उसकी डिक्शनरी है मेरे पास है, वो मुझे अगले दिन किसी ने भेजी भी थी, लेकिन मेरे पास तो खैर पुरानी किताब थी, वो किसी ने PDF मुझे भेजी थी कि इसको देखे। मैंने कहा भाई ये तो हमने शुरू में ही पढ़ी थी 18 साल पहले। तो बाकी वो होता है ना, मैं देखो जी जी सर बोलिए। अगर आपको चाहिए वो डिक्शनरी तो मैं असद अब्दुल्ला को भेज दूंगा, वो आपको दे देगा। जी सर, जी बेहतर सर। है, बेहतर। अच्छा, इसके जी अलावा मैं वो एक और बात करना चाहता हूँ कि जैसे वो असद अब्दुल्ला ने पहले बात की कि उसके लिए लाजमी है कि हम एक ना उसका बैकग्राउंड भी लें फिलोसफी का, यानी जो लोग पढ़ सकते हैं वो तो पढ़ें, लेकिन खासतौर पर जो हेगल ने किस तरह परसीव किया मुख्तलिफ फिलसफियों को, कांट को, देखिए उसके बाद उसने खुद कैसे फिक्र की। तो मैं उस हवाले से अभी कह रहा हूँ कि एक जो किताब है वो है WT स्टेस की, हेगल पे, फिलोसफी ऑफ हेगल के नाम से। तो उसमें जो हाँ इब्तदाई बिल्कुल। 150 सफ़े उसमें वो यही डिस्कस करता है। वो जब प्लेटो पर बात करता है तो प्लेटो को कहता है कि वो इसकी अपनी फिक्र को आप छोड़ दें, अभी अपने जहन से निकाल दें, हेगल ने किस तरह परसीव किया। ठीक है, आप जी उसकी वो जी तशरीह से सकते हैं, लेकिन वो बहुत अहम बुक है इसकी। अच्छा, अब यहीं से फिर ना मेरे जहन में भी एक सवाल उतरा कि क्या जो भी फलसफी कहीं अपनी फिक्र को तरतीब दे रहा होता है, तो अब देखें प्लेटो की जिस वक्त हैगल काम कर रहा था, तो तब प्लेटो के ऊपर बड़े बड़े जो थॉमस टेलर जैसे लोग जो थे, कि जो हैगल की तिमायस के और प्रोक्लस में जो 6 जिल्दों पे तिमायस का जो 90 सफ़े की तिमायस मुकालमा है, अभी कैम्ब्रिज से जो है वो 6 जिल्दों में उसकी कमेंट्री छपी है प्रोक्लस की, तो उसका तर्जुमा कर रहे थे। तो क्या वो हैगर और प्लेटो को सही तरीके से समझे या हैगर? ठीक है, तो खैर वो एक अलग मौजू है, लेकिन ये बहुत एक फैसिनेटिंग है कि इसको हम देखें कि क्या है। क्योंकि WT स्टेस कहता है कि आप इसको छोड़ दें कि जो अफलातून है वो खुद क्या है। अहम बात यह है कि हेगल ने अफलातून को कैसे परसीव किया और अपनी फिक्र को उसने कैसे तरतीब दिया। तो इस वाले से अगर मजीद ये WT स्टेस की, इसके अलावा और भी तो बेशुमार किताबें हैं हेगल की जो उस पे है। अच्छा, इमरान अहमद साहब बात कर रहे हैं, तो करना चाहिए जी। जी थैंक यू। और इमरान साहब का भी बहुत शुक्रिया। मेरा ये कतई मकसद नहीं है कि मैं कोई एक साबित करना चाह रहा हूँ कि हेगल एनियत पसंद है या मादियत पसंद है या डायलेक्टिकल मटीरियल से, जैसे सैयद अब्दुल्ला फारूक साहब ने भी पहले बताया कि ये तफरीक एक और जाविये में लेकिन गैर ज़रूरी है। मैं बस ये समझना चाह रहा हूँ, अगर आप दोबारा मुझे समझा दें, मैं उस उधर से बात को पकड़ नहीं पाया कि मार्क्स ने इकोनॉमिक्स के ऊपर तो उसका इतलाक किया बिल्कुल, लेकिन उसका जो सोसाइटी और फिर हिस्ट्री के ऊपर काम है वो उन्होंने हेगल से अलहदा होकर किया है, यानी कि हेगल की फिलॉसफी से अलहदा होकर किया है। और उसके ऊपर उनका हेगल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। और दूसरा सवाल कि अगर मार्क्स को भी ये बात बड़ी बाद में समझ आई, तो उस मार्क्स के बाद के जो फिलोसफर्स हैं या जो थ्योरिस्ट हैं मार्क्सिस्ट, जैसे लुकाश लोग हैं, मतलब फिर तो ये साबित होगा, ये तासुर तो ये आ रहा है कि फिर उनको भी नहीं समझ में आई कि हेगल मस्टिकल शेल के अंदर था और मार्क्स ने उसको लिबरेट किया। तो मुझे आपकी जो शुरू वाली बात थी वो समझ आई, फिर आगे आप ज़रा हेगल की प्योर फिलोसफिकल एनालिसिस करने लग गए, तो उधर से मैं बात को पकड़ नहीं पाया। तो अगर आप दोबारा मुझे इस नुक्ते से समझा दें कि उसकी मार्क्स की जो सोसाइटी और हिस्ट्री के ऊपर काम है वो क्या आज़ादाना तौर पे उन्होंने किया था। थैंक यू। देखिए, मटेरियलिज्म की कोई एक डायमेंशन नहीं है। मैं सबसे पहले एक मैं बात बता दूं, तो जिस तरह आइडियलिस्ट फिलोसफर समझे जाते हैं, कांट को भी तो लेनिन ने अपनी किताब मटेरियलिज्म एंड पीरियड क्रिटिसिज्म के अंदर यही कहा है ना कि वो सब्जेक्टिव आइडियलिस्ट है। फिर लेनिन ने ही फिक्से के बारे में भी यही लिखा उसी किताब में कि वो भी सब्जेक्टिव आइडियलिस्ट है। देखिए, जब लेनिन ने 1914 में हेगल को पढ़ा, तो फिर उसने उस फिलोसॉफिकल नोटबुक के अंदर उसने लिखा कि वो ऑब्जेक्टिव आइडियलिस्ट है, सब्जेक्टिव नहीं। राय चेंज कर ली लेनिन ने। तो ये अब मटेरियलिज्म की कोई एक डायमेंशन नहीं कि वही डायमेंशन है जो उसने मार्क्स ने बयान कर दी, या वही डायमेंशन है जो डायलैक्टिक का मटेरियलिज्म। फिक्से के अंदर भी डायलैक्टिक्स है, और कांडे भी उदाहरण है, वो जो कंट्राडिक्शन, जो एंटीनोमी दरियाफ्त की थी, तो उसने उदाहरण उसने बताया कि ये भी सही है, ये भी सही। दोनों ही पोजीशन जो अपोजिट पोजीशन है वो इक्वल है।
और ये इसका मतलब ये नहीं कि मार्क्स ने कोई अपनी बात नहीं की, मार्क्स ने ज़ाहिर है उसका सोसाइटी पे उसने तवज्जो की थी। मार्क्स तो खुद कहता है कि हेगल जो है वो बच्चा है उसका फ्रांसीसी इनकलाब का। अगर फ्रांसीसी इनकलाब ना होता तो फिनोमिनोलॉजी कैसे छपती? और फिर हेगल खुद कह रहा है ये बात कि जो फ्रांसीसी इनकलाब है ये आइडिया की रियलिटी पे फतह है थी उस वक्त, लेकिन अब जो है रियलिटी और आइडिया इंटरपेनिट्रेट कर गए हेगल में, क्योंकि हेगल का जो बुनियादी जो प्रोजेक्ट है वो तो फिलोसॉफिकल है और वो इंटरपेनिट्रेशन है, वो उसका जिक्र करता है। तो वो मेरी समझ में नहीं ये बात आती कि अ, उसको किस तरह, अब आइडियलिज्म तो ज़ाहिर है ना, वो तो बर्कले भी आइडियलिस्ट है और फिर मार्क्स कहता है कि ये जितने अ, फलसफी हैं अपना तजर्बियत पसंद, कहता है उनकी जमीन उनकी उनकी फितरत में है वो कि ये सारे जो है वो मादियत पसंद। मादियत का लफ्ज बोला मार्क्स ने, लेकिन हम इनको एम्पिरिसिस्ट कहते हैं, ये लॉक को और होब्स को, और उसके बाद लेकिन मार्क्स ने एम्पिरिसिज्म का लफ्ज नहीं बोला उनके लिए, मादियत का लफ्ज बोला। तो ये इस तरह की बातें जिस तरह भी दोस्त कर रहे हैं कि उसका एक टोटलिटी में उसको देखे कि उसका क्या, उसका ये मिस्टिकल शेल वाली बात मुझे आज तक कोई नजर नहीं आई, सिवाय इस बात के कि ये भाई हेगल है तो उसको क्योंकि उसने आइडिया जो पेश किया, तो हेगल ने अपना आइडिया खुद ही तो तारीख की उस पर लागू किया। अगर आपने लॉजिक देखा है, यकीनन पढ़ा होगा आपने, और उसके मैं अभी लेटा हुआ, वरना मैं आपको वो सेक्शन पढ़ाता जहां पे उसने कहा है कि ये नेचर से आइडिया, नेचर और फिर उसके बाद हिस्ट्री, हिस्ट्री के अंदर दाखिल हो जाता है। और हिस्ट्री के अंदर क्या दाखिल होता है, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग जो सारी है, जो पूरी तारीख की। और हेगल को आप एक कह के तो नहीं छोड़ सकते कि ये आइडियलिस्ट है और या उसको मटेरियलिस्ट कहते हैं, नहीं। बाकी मेरा ख्याल है कि आपने सही है सर, बेहतरीन। जी देखिए जहाँ तक वो भाई ने लुकास की बात की, देखिए वो तो उसकी, ये तो हर कोई मानता है कि वो हेगल की तरफ ही एक वापसी थी कि री इंटरप्रेट कर रहा था वो जो मार्क्सिस्ट थॉट है उसको। इसके अलावा जो पूरी जो वेस्टर्न अगर, मार्क्सिज्म है अच्छा ब्रदर एक मिनट, सिर्फ एक मिनट, जी, लुकास की बात हुई है, यंग हेगल जो उसकी किताब है जी, उसमें लुकास ने लिखा हुआ है कि अम, जो इंसान था, जो थॉट थी, जो सब्जेक्ट था, वो कहता है कि वो आसमान से जमीन पर उसको उतार दिया था कांट और हेगल। और ये उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है। मैं आप किसी वक्त अगली नशिस्त में मैं आपको चीजें कुछ हाईलाइट करके मैं आपको ये चीजें दो चार बताऊंगा। तो वो तो कहता है कि वो तो जमीन पर उतर आया था, और जमीन पर उतरने का क्या मतलब था, यही। और हेगल कहता है, एक जगह पे हेगल लिखता है, और लैनन ने भी इसका हवाला दिया हुआ है, वो कहता है कि मैटर फिलोसफी का मौजू नहीं हो सकता, ये नेचर का है, ये जो फिजिसिस्ट है उनका काम है। फिलोसफी अपना जो मारूफ है वो खुद तख्लीक करेगी, और वो अंडरस्टैंडिंग के तब यूनिवर्सल होगा, और वो यूनिवर्सल को पकड़ के वो उसकी निगेशन करता है, और ऐसा खूबसूरत फलसफा उसने पेश किया है। उसका सिर्फ डॉक्ट्राइन ऑफ बीइंग के पहले 4 सफ़े पढ़ लें, उसके आपको पता चल जाएगा कि ये क्या बात। बस बस इतना ही है फिलहाल। लेकिन जो मार्क्स का जो मटेरियलिज्म है उसको, वो भी ज़ाहिर है डायलेक्टिक्स की बात करता है, और इनको उसका अपना एक हिस्टोरिकल एनालिसिस था मार्क्स का। और हेगल ने ज़ाहिर है बुनियाद तो हेगल ही रख किया था, हेगल ना होता तो आगे काम चलता ही नहीं था। तो मार्क्स जो था वो एनलाइटनमेंट प्रोजेक्ट जो जिसकी इब्तिदा फ्रांस से हुई थी, वो उसी का ही बेटा उसको कहते हैं, उसका कि मार्क्स उसी उन्हीं का ही था, बेटा था। और अगर आप इनको सबको देखें, जो बरतानिया की जो फिलोसफर थे, और डिकार्ट पे किसका असर हुआ, अगर आप देखें, मेरे ख्याल डिकार्ट और लॉक एक ही टाइम पे थे, और लॉक ने उसका बड़े गहरे असरात थे उसके जो फ्रांसीसी मटीरियल।
मार्क्स कहता है कि इन दोनों ममालिक के दरमियान जो फ़र्क है, ये बुनियादी तौर पे इन 2 माशरों की नफ्सियात का फ़र्क है। ये एक जो उनका माइंड था वही फ़र्क है, बाकी तो ज़ाहिर है सारे वो भी मटीरियलिस्ट थे और रैशनलिस्ट आमतौर पे समझा जाता है फ्रांसीसियों को। लेकिन उन्होंने भी ज़ाहिर है वो उन्होंने कहा भाई ज़मीन पे उतर के बात करो, ये क्या है आसमान की कहानियाँ सुनाते, नीचे आओ बात करो कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। ये है फिलहाल तो बाकी आप करें कंटिन्यू। थैंक यू सो मच सर, बड़ी अहम बातें हैं बिल्कुल। लेकिन आपने वही बात बीच में दोहरा दी कि जो असद भाई ने भी शुरू में कही थी कि कहीं हम एक जगह पे रख के उसको समझ नहीं सकते, फिर मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। बहरहाल बड़े अहम नुकात उठाए आपने भी। मैं भी इसको आगे देखूंगा। फिर अगर अगली नशिस्त पे हम अगर लुकाश के हवाले से भी देखें तो उसके भी कुछ पैसेजेस मैं भी नोट करूंगा, फिर आपसे पूछूंगा जरूर। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सर। ये भाई साहब कौन थे, इनका नाम नहीं मुझे पता इनका। जी इमरान अहमद नाम है। अच्छा ठीक। तो जी ठीक है, देखें वो ये इंटरप्रिटेशन के ऊपर तो कोई सवाल मतलब कि नहीं कर सकता कि आप इंटरप्रिटेशन भी कर ही नहीं सकते। लेकिन सबसे बड़ा जो पैमाना है वो तो अपनी किताब है ना हेगल की। उसमें जो है वो जैसे शुरू में बात हुई कि उसकी जो लॉजिक की क्या हरकत है, वो तो उसको आप गलत साबित कर दें कि जो उसकी प्रोपोजिशन है वो कंटेंट लेस है, वो बिल्कुल ऐसी हवाई बातें हैं कि वो किस मारूफ के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो फिर जहाँ तक लुकाश की बात है, उस सर ने भी वादे कर दिया कि वो जैसे वो मैंने नोट में भी लिखा था कि वो एक मैं तशरीह सुन रहा था, कहते हैं कि वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जो तारीफ करता है लुकाश अपनी हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शियसनेस में, तो वो बात करने वाले कहते हैं कि वो लुकास इस वाले से बात कर रहे हैं कि एक अहद में जो मजदूर तबका होता है उसे ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। ठीक है, तो अब ये इंकलाबियों का काम है कि वो उन्हें फिर सब्जेक्ट बनाए। ये क्या अजीब व गरीब तारीफ है कि बिल्कुल ही मतलब कि मार्क्सिस्ट थॉट से भी कटी हुई कि आइडिया को मतलब कि आइडिया की तो मार्क्स खुद कहता है कि आइडिया बहुत अहम है, और जो लेनिनिज्म है कि वो एक पार्टी आप बना लेते हो, लाजमी है कि फिर आप मतलब कि वो एक फिर जो इनकलाबी या कैडर्स हैं वो माशरे में तकसीम हो जाए, लोगों के साथ बातें करें, आइडिया को फैलाएं। तो मतलब कि वो जो एक अकलापा ज़्यादा एक हस्ती है, उसकी जो आइडिया है वो मतलब कि वो इंकलाब की तरफ आए, वो पहले जो पार्टी का जो एक मौकफ है वो, तो ये तो मार्क्सिस्ट भी मानते हैं। लेकिन मुख्तलिफ जो तारीफात हैं दूसरे के पाकिस्तान में भी बहुत जो है ना वो अजीब गरीब तारीफात होती हैं हेगल की या बाकी लोगों की। हेगल को कोई 35 बना देता है। जैसे सर ने अभी वो बात की रैशनलिस्ट की, तो वो एलन वुड्स की एक बुक थी हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी। खैर वो उसका जो फलसफियाना फहम है वो तो सही नहीं है, लेकिन उसमें वो एक अहम बात करता है जब स्पाइनोजा को डिस्कस करता है कि स्पाइनोजा के एक तो हमें पता है कि वो जो उसका तसव्वुर नफी है वो एक अहम है। इसके अलावा वो कहता है कि जो एक क्वांटिटेटिव से क्वालिटेटिव की तरफ का सफर जो है, ठीक है, जो एक बुनियादी तरीन एक कॉन्सेप्ट है जगलियात का, तो कहता है कि उसकी दरियाफ्त जो है वो स्पाइनोजा के ना आता तो हो ही नहीं सकती। कि चीज़ों मतलब कि जो एक जो जस्ट उसने लगाई हुई है, जो चीज़ों का क्वालिटेटिव है तस्वुरात का एस्पेक्ट, उसको वाज़े करने की उसने कोशिश की जो कि पहले नहीं हो पाई थी। एम्पिरिसिस्ट भी नहीं करता है। ठीक, तो ये भी उसकी काफ़ी अहमियत है। तो बाकी इस वाले से अगर बाकी साथी असद अब्दुल्ला आप कुछ कहना चाहेंगे? जी। अच्छा जी, बाकी साथी जो है वो कोई बात करना चाहते हैं? नबील खान आप, बाकी साथी कुछ सवाल करना चाहें? अभी जो दूसरा हमारा हिस्सा था वो तो हम रह ही गया कि पाकिस्तान में जो है वो कैसे एक फिलोसॉफिकल इंक्वायरी का जो क्वेश्चन है उसको वो फिर अगली दफा हम कर लेंगे। उस पे एक बेसिक इंट्रो अगर आपके ज़हन में कोई था, बेसिक बातें तो वो आप अभी बता दें। नेक्स्ट मीटिंग में हम इन डिटेल उससे डिस्कस कर लेंगे। जी इस वाले से यही है कि एक जो है प्लेटफॉर्म बनाया जाए कि जहाँ पे तमाम लोग जो है वो इकट्ठे हैं और बैठ के गुफ्तगू करें। इसके अलावा मजीद डिटेल में भी हम जो है वो अगले सेशन में, लेकिन मेरा जो जहन में आता है वो ये है कि कोई ऐसा एक कोई मामला किया जाए कि जहाँ पे तमाम पढ़े लिखे जो लोग हैं वो इकट्ठे रह के जो है वो गुफ्तगू वगैरह या बातचीत कर सकें। और जो मतलब कि फेसबुक के ऊपर हो तो रही है, जैसे मिंडर साहब ने वो गुफ्तगू शुरू की थी, तब तो मैं था भी नहीं फेसबुक पे, लेकिन तब से जो है वो ये बातचीत कर रहे हैं।
تو یہ ہے کہ فیس بک کے اوپر لمیٹیشنز ہیں کافی، تو اس کو بری طرح لاتے ہوئے یہ ہے کہ ایک پلیٹ فارم بنایا جائے یا کوئی الٹرنیٹیو لیا جائے کہ جس کے تو پھر جو ہے وہ گراؤنڈ کے اوپر بھی آ کے کوئی کام کیا جائے کہ مطلب کہ لوگ اکٹھے ہیں اور اس والے سے تو یہ کرنے کی بہت ضرورت ہے تاکہ ایک اگر اچھی آپ کے اشارہ فیس بک پہ لمیٹیشن سے مراد اس چیز پہ ہے کہ ہم وہاں پہ کھل کے ہر چیز ڈسکس نہیں کر سکتے، یا کہ وہاں پہ اس پلیٹ فارم کی اپنی سرٹن پرائیویسی یا لمیٹیشنز ہیں، تو اس کا ایک نہیں دیکھیں کھل کے بات دیکھیں کھل کے بات تو دیکھیں وہ کر لیں بے شک یا نہ کریں، وہ تو اس میں کوئی نہیں ہے، لیکن ایک اہم بات جو ہے وہ کھل کے کرنے کی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جس کی لمیٹیشن ہے بطور کہ جو سامنے بات کرنے والا ہے، یا جیسے وہ سب اللہ چلا کہ اس نے مضمون کا کافی مجھے پسند آیا کہ اس نے کہا کہ جو ہیگل کی جو سیلف کانشیس کا ایک تصور ہے کہ وہ ایک ایک جو انسان ہے وہ دوسرے انسان سے ہی شناخت حاصل کرتا ہے، اور وہ تبھی تک اچھے طریقے سے میڈیٹ ہو سکتا ہے کہ جب وہ دوسرا اسے ریکگنائز کرے، اس کو پریز کرے. تو یہ ہے کہ ابھی تو میں فیس بک کے اوپر کسی دوسرے شخص سے بات کر رہا ہوتی، یعنی مجھے آپ کا بھی پتہ ہے، نبیل کا پتہ ہے، عنایت یا بھنڈے صاحب ان کا پتہ ہے، لیکن جو کوئی دوسرا بندہ تحریر لکھتا ہے، جو نیا بندہ ہے، اس کا تعارف یا اس سے ہٹ کے اس کی بات کو ریکگنائز کرنا، اس کی بات پہ مزید تحقیق کرنا، یا جو اس نے خود تحقیق کی ہوئی ہے، جو بات کر رہے اس کی کیا صلاحیت ہے، اس کی صلاحیت کیا ہے اور اس کی سچائی کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ جب ایک سوفسٹیکیٹڈ ویو کے اندر نا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے، سب کو پتہ ہے ٹھیک ہے کہ ویکل پرسن کیا ہوگا، لیکن تبھی ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ نپٹا جا سکتا ہے کہ جب جو انٹلیکچوئل کیپیسٹی کے پیچھے جتنی بھی ہے 10 لوگ ہیں، جب وہ کھٹے ہو کے بیٹھے ہیں. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جو تھیوریٹیکل اسپیکٹس ہیں ان کو مضبوط کیا جائے، اور ورائٹی سے زیادہ جو ہے گہرائی ہو. کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پورا دن ہیگل کی بات کرتے رہتے ہیں، پورا دن کوئی لوگ پہ بات کر رہا ہوتا ہے. دیکھیں اصل اعظم میں ڈائیورسٹی بے شک نہ ہو، لیکن جو بھی فکر ہے، جو کہ ہم جس سے بھی مستعار لے رہے ہیں، اس کی گہرائی میں اتراتے ہیں، اور اس کو پھر جو ہے وہ اطلاقی پہلو اس کا واضح کیا جائے. اور پریکٹیکل ورژن اس کا تب تک نہیں آ سکتا کہ جب تک ہم یہاں کی فکر سے نہ جڑے ہوں. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کی فکر کوئی فارم بھی کرنا ہے یا اس کے علاوہ اور باتیں بھی کرنی ہے، تو یہاں کی فکر کے یہاں کے ڈائنامکس کو سمجھنا پڑے گا. اس کے بعد ہی پھر ہم اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں ہیگیلین پوائنٹ آف ویو سے، مارکسسٹ پوائنٹ آف ویو سے، یا کوئی بھی پوائنٹ آف ویو ہے. تو یہ ہے کہ پہلا مرحلہ ہے کہ ہم اکٹھے ہوں جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں، اور پھر آگے کا پھر دیکھیں گے کہ مزید کیا اس میں ہوگا. جی جی بالکل ٹھیک بات ہے. اور اس کیونکہ یہ بالکل کرنٹ موجود سے ایک سیپریٹ ٹاپک ہے، تو اسے ہم نیکسٹ ویکنڈ پہ کوشش کریں گے کہ رکھ لیں گے. بالکل ٹھیک ہے جی. پھر ہم بس ابھی کرتے ہیں. باقی جو بھنڈے صاحب نے کہا کہ وہ مائیکل انگوڈ کی ہے، اس کے علاوہ میں نے WT اسٹیٹس کا کہا کہ اگر آپ بیک گراؤنڈ ورژن لینا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بک بھی ہے جو کہ جی نایت افغان صاحب آپ نے ہاتھ جی میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بہت اچھا کام کیا، اور بینڈر صاحب کو سن کر بھی بہت خوشی ہوئی. خاص کر مائیکل انوڈ کی جو ڈکشنری ہے اس کے بارے میں ابھی پتہ چلا، جو بینڈر صاحب نے 18 سال پہلے پڑھی ہے. سچ کہوں تو میرا تو عمر بھی 20 سال ہے. دوسری جو فیس بک کی بات کی ہے آپ لوگوں نے، تو میرے خیال میں زیادہ تر لوگوں کے لیے فیس بک جو ہے وہ ایک ڈسٹ بن کی سی ہے. اس کی ذہن میں جو بھی گن جمع ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور فیس بک میں ڈال لیتے ہیں. تو میں صرف بس یہی چاہتا ہوں کہ نیکسٹ ویکنڈ میں جب آپ اس نشست کو ارینج کرو گی تو مجھے انوائٹ کریے. جی جی بالکل. یہ جو تھینک آپ یو. انڈسٹینڈ والی بات کی ہے نا، یہ بھی ایک اہم پہلو ہے. یہ بھی یہ مطلب کہ ریکگنیشن سے متعلق ہے، یہ بات بہت اہم آپ نے بھی. اچھا اس کے علاوہ نا میں ایک اور بک بھی میرے پاس سامنے پڑھی ہوئی، ایک ہے اسٹیفن ہول گیٹ کی، دا اوپننگ آف ہیگلز لاجک. ٹھیک ہے، یہ تھوڑے جو ہے نا ایڈوانس اسٹوڈنٹ ان کے لیے ہے، کیونکہ نا جب جتنی بھی انٹرپریٹیشن دیکھ لیں نا، کہ جیسے آپ WT اسٹیٹس کی ہے یا میک ٹارگیٹ کی ہے، وہ ان میں نا اتنے گہرائی نہیں ہوتی کہ جو داخلی لمحات ہیں یا جو امیڈیٹ مومنٹس ہیں. اب اسٹیفن اور گیٹ کی جو یہ کوئی 500 صفحے کی کتاب ہے، اس کے اندر پہلے جو 150 صفحہ ہے وہ مختلف جو کانسیپٹس ہیں اس کے اوپر ہے، جیسے پری سپوزیشن لیس لاجک کے اوپر ہے، کیٹیگریز آف تھاٹ کے متعلق ہے، اس کے علاوہ جو پیچیدہ مزید باتیں ان کے متعلق ہے، اور فینومینالوجی کا سائنس آف لاجک کے ساتھ کیا تعلق ہے یا اس سے متعلق ہے. اور مزید یہ کہ جو بینگ یا نان بینگ کی ان کی جو
फर्दर जो स्टडी है वो WT स्टाफ जो है वो उनको 1-2 सेशन में ही बाँट देता है, वो तफ़सीली नहीं बताता। लेकिन ये जो है ये तफ़सीली एक-एक मोमेंट को खोल के बताता है, फिर ये आप सामने रखें और सामने फिर जो है वो, क्योंकि ये ग्रेटेड लॉजिक पे लिखी हुई है, तो ग्रेटेड लॉजिक को सामने रखें और एक सफ़ा इसका पढ़ें और अब एक सफ़ा उसका पढ़ के आप खुद को कोशिश करें कि आपको क्या समझ आए। तो ये भी किया जा सकता है। जी। तो बाकी मंजर साहब आप इस हवाले से कुछ कहना चाहें कि पाकिस्तान में जो है वो, ये बस हम फिर इसको वाइंड अप करते हैं, काफ़ी देर होगी, कि कैसे हम कोई जो फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, कैसे इसको हम तरतीब दे सकते हेगल के हवाले से हैं? नहीं एज़ अ होल मतलब कि अब फिलॉसफी पाकिस्तान में तो बड़ी दिलचस्पी दोस्तों में पैदा हो चुकी, जितने मैं जानता हूँ सैकड़ों में है, कोई 2, 4, 5, 6 नहीं है। और धड़ाधड़ किताबें भी तर्जुमा हो रही हैं जो बाहर की हैं। आप दोस्त भी बेहतरीन काम कर रहे हैं, हमने तो जो करना था कर दिया। तो अ, मेरा ख्याल है कि बड़ा, देखिए फिलॉसफी जितनी देर तक उसकी ग्रोथ नहीं होगी पाकिस्तान में, उसकी जो डेवलपमेंट, एक शऊर नहीं आएगा, चीजें आगे किस तरह चलेंगी। सबसे पहली बात जिस तरह वो लुकाश ने की थी कि भाई इन्होंने जमीन पर उतारा था इंसान को, ये आसमान पे था पहले, तो जमीन पर उतरना पड़ेगा। पहले तो ये चीजें हैं ना सारी। हम लोग जो तनकीद भी करते हैं, मैं खासकर, अब मैं क्योंकि वो लिबरलिज्म पे मैंने शदीद तनकीद की हुई है, मेरी किताबों में भी मौजूद है। बिल्कुल अ, ऐसे ही। अगर आपने वो पढ़ी है मेरी किताब फलसफा और साम्राज्य दहशत, उसमें सारी तनकीद मैंने फलसफे को भी फंसा दिया इनके अंदर ही, कि भाई ये भाई फलसफे को आप कहाँ पे लेके आएंगे। ये सारे कहीं ना कहीं थॉट जो है वो इंस्पायर थी ये इनसे, कोई ना कोई थॉट जो थी वो बेशक उनका अपना कसूर नहीं, फलसफी आप खुद तो नहीं होते, लेकिन वो एक जिस तरह मेथड डेवलप होता है सोचने का अंदाज, वो लोग दूसरों से सीखते हैं। ये जो असल में जो मेथड उसने कहा कि हेगल ने कांट के बारे में कहा था, तो उसने कहा कि ये कहता चार ही, ये एंटीनोमी था। उसने कहा नहीं, ये तो हर जगह पे कोई कंट्राडिक्शन है। और उसका कमाल देखें कि वो कहता है कि अकेली चीज तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, दो चीजों का होना जरूरी है। तो इस तरह पाकिस्तान में मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। और जो नई नस्ल है वो कर रहे हैं बाकायदा, एक जो थॉट प्रोसेस है वो शुरू हो चुका हुआ है। बिल्कुल, बड़ी खुशी वाली बात है। और जो मेन चीज है, जो चीज जो लर्न करनी है, जो सबसे जो बुनियादी चीज है, वो मेथड है कि हमने रियलिटी को, अपने इर्द गिर्द तारीख, इसको देखना कैसे। ठीक है ना। तो बिल्कुल। मार्क्स ने जब उसने कहा कि अ, उसने फ्योरबाख ने उसका किया ना ट्रांसफॉर्मेटिव मेथड, इन्हीं इन्हीं के नाम से मंसूब है ना। कांट ने किया, ट्रांसफॉर्म किया एम्पिरिसिज्म को, और जर्मन आइडियल को, आइडियलिज्म को। वहां पे लेबनिज था, वुल्फ था, यहाँ पे बाकी मटीरियलिस्ट थे। उसने कहा कि नहीं भाई, इनके दरमियान में को बात है। उसने दरमियान में अपनी एक जो फिलोसफी डेवलप की, वो तो उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया दोनों का। इसको भी, एम्पिरिसिज्म को भी ट्रांसफॉर्म किया। और अ, जो जर्मन आइडियलिज्म था उससे पहले लाइब्रेरी बहुत बड़ा नाम था, उसको भी ट्रांसफॉर्म कर दिया। फिर यही काम बाद में फिरते ने किया। मार्क्स ने एक बार कहा था कि फ्योरबाख से कहा था कि फिक्से की फिलॉसफी पे एक मजमून लिख दो। मैं तो उसको, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपना इकोनॉमिक्स पे काम कर रहा हूँ, तो वो उस पे एक मजमून जो है ना वो लिख दो। क्योंकि वो ज़ाहिर है वो सब्जेक्टिव, उसने देखिए आप जो मार्क्स के जो फ्योरबाख पर थीसिस है, वो पहला थीसिस ही पढ़ ले। लैनर ने पढ़ा, लैनर ने तो काम किया। उसने कहा कि ये तो अम, इसकी एम्पिरिसिज्म, अपना मटीरियलिज्म की नफी करता हुआ मालूम होता है। ये तो आइडिया को अहमियत दे रहा। उस पर मार्क्स के ऊपर पूरी छाप थी। तो यही हमारे चीजें जो हमने सीखनी है, जो पाकिस्तान में इस वक्त जिसकी बहुत जरूरत है, वो यही है कि हम जो मेथड है उसको, जाहिर है उसको देखें, उसको समझें, उसको अप्लाई करें। तो बुनियादी चीज है वो तो मेथड होता है। और कांट का भी क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन का आखिर में मेथड पे एक बात उसने रकम किया है।
हेगल भी मेथड की बात करता है लॉजिक में शुरू में। तो बिल्कुल मेथड है मैथ कि हमने चीजों को देखना किस तरह है और उनको समझना कैसे है चीजें, अब उनकी अपनी मूवमेंट क्या है बिकमिंग की, ये बात बिल्कुल ऐसा ही हम है कि बिल्कुल सर, मतलब कि ये है कि मैंने बोला कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो है ना उनको वाज़ेह करने की ज़रूरत है। जी और जी जी बेशक जी अभी देखिए लोग यहाँ पे, आप तो बेशक लोग यहाँ पे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उस तरह की हम एक्टिविटी नहीं कर रहे जो होनी चाहिए, कि जो डीप एक्टिविटी होनी चाहिए। यहाँ की आप एकेडमिया को देख लें, वो तो जो स्टूडेंट्स हैं वही बता हाँ नहीं सकते हैं कि जी बिल्कुल ही यानी ना होने के बराबर है। तो पहला मरला तो ये है कि जो इंटेलेक्चुअल है, कि जो चीज़ों को डाइवर्सिटी ना हो, कि कोई लॉग पे बात कर रहा है, कोई अरिस्टोटल के ऊपर तहकीक कर रहा है, पहले डाइवर्सिटी से ज़्यादा जो गहराई है, जैसे आपने मेथड की बात की, कि मेथड को पकड़ें और उसके बाद फिर उसको हम फर्दर फिर लेके चलें कि गहराई डाइवर्सिटी से ज़्यादा हो। और ये तभी हुआ कि जब एक प्लेटफ़ॉर्म मौजूद हो, ठीक है? या लोग मतलब कि कोई मामला तरतीब दें। क्योंकि देखें रियासती सतह पर तो आपको पता होगा, आपने तो जैसे यहाँ पे अंजुमन तरक्की पसंद है, वो क्या है? वो तो कुछ भी नहीं है, ठीक है? वो तो महज़ बस वो यहाँ पे जो है वो फ़िलॉसफ़ी पे बात नहीं होती, लेकिन लिटरेरी थ्योरी पे बहुत बात होती है। आपने जिस तरह तनकीद भी अपनी किताबों में की हुई है, जो यहाँ पे तशरीहात होती रहीं। तो बस वहीं तक महदूद है कि अदब में ये हो गया तो भाई वो भी ज़रूरी है, लेकिन साथ जो असल जो फ़िलॉसफ़ी है उस पे बात मतलब कि बिल्कुल ना होने के बराबर। लेकिन अब हो रही है, जैसे अब शुरू किया आपने, उसके अलावा फिर और लोग हैं, लेकिन अच्छा यहाँ पे मैं आपसे एक कहना चाहता हूँ कि अभी जो किताब मेरे ख्याल से आपको लिखनी चाहिए ना, वो जो आपकी जो फ़हम है हेगल के हवाले से, ताकि यहाँ पर कोई कारआमद काम शुरू हो सके। यानी आपका मतलब है हेगल पे की किताब लिखी जाए। हाँ, हेगल पे, या जो पूरा जर्मन आइडियलिज़्म है, जैसे आप कह भी रहे थे कि आप लॉजिक मेरी पे जो आप किताब है फलसफा माबाद जदीदियत, उस पे एक जर्मन आइडियलिज्म पर पूरा एक चैप्टर है मेरा 50 सफ़हात का, हुँ। जिसमें फिक्से भी डिस्कस किया हुआ है, शेलिंग भी है और हेगल भी है। वो पूरा फिर अडोर्नो तक आता है, क्योंकि वो बुनियादी तौर हुँ। पे उसका नाम ही है जर्मन फलसफा इस तरह का उसका, अडोर्नो और जर्मन फलसफा। अडोर्नो ने क्योंकि दोहर ज़ाहिर है वो भी जर्मन था, तो अच्छा उसने नहीं, वो किताब मेरे पास नहीं है, वो मेरे ख्याल से खत्म हुई हुई है, उसका एडिशन नहीं है मार्केट में। हाँ मुझे मुझे पब्लिशर ने कहा है वो दूसरा एडिशन भी उसका आया था, वो भी खत्म हो गया। तो उसको कहते हैं कि उसको शायद कर देगा। उसमें एक एक 50 सफ़हात है, उसको पढ़ना इंतहाई ज़रूरी है जो नए लोग हैं, क्योंकि वो सारा जर्मन फ़लसफ़ा उसमें डिस्कस किया हुआ है। तो हुँ, बेहतरीन। वैसे उसको कहते हैं पब्लिशर को कोई उसको उसका दूसरा एडिशन निकालो, क्योंकि कुछ दिन पहले किसी बंदे ने फ़ोन किया था उनको, उन्होंने कहा था ये हमारे पास जो 2 लोगों ने कराची से शाया हुई थी, फिर लाहौर से। उसने कहा था कि वो हुँ। खत्म हो गई है। तो उसको कहते हैं कि इसको करें। और आप, मैं देखता हूँ आपसे, मैंने कहा भी था आपको पीडीएफ भेजूँगा। वो हाँ, बस वो आपने भेजा ही नहीं। चलिए हाँ कोई नहीं, फिर इंशाल्लाह। तो बाकी नहीं, आप वो कह रहे थे ना कि हेगल की लॉजिक पे भी आप लिख रहे हैं, आप हेगल की किताबी लॉजिक की मैंने शरह लिखी अ, तफसीली एक-एक सेक्शन पे, उसको मैंने वज़ाहत हुँ। की। लेकिन वो जिन लोगों के, देखिए कोई भी जो बंदा जिसने फ़लसफ़ा नहीं पढ़ा उसके लिए तो मुश्किल होगी ना, वो उसको यही नहीं समझ आनी कि वजूद ऐसे क्या है, दीन किसकी बात है। और हमें भी इसी तरह ही था। हुँ। जब फ़िलॉसफ़ी हमने पढ़नी शुरू की थी तो हमें ये इस तरह लगता था कि ये उर्दू में लिखा है या इंग्लिश में है, लेकिन ये कहने क्या कहते हैं? हुँ। तो बहरहाल मेरी जो हेगल की जो इंटरप्रिटेशन मैंने की है वो तकरीबन 100 सफ़हात है। उसके बाद बस फिर हालात इस तरह के हुए कि मैं रुक गया और दोबारा उसको करते हैं। वो एक-एक सेक्शन पे बात की हुई है हेगल के, मतलब 84 से लेके जो पहले है उन पे नहीं, क्योंकि वो लॉजिक तो फिर आगे शुरू होता है ना, डॉक्ट्राइन ऑफ हुँ। बीइंग, डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंस ऑफ नोशन। तो हुँ। वो वहाँ से शुरू किया डॉक्ट्राइन ऑफ बीइंग से। पहले तो हेगल वो सारा वो क्रिटिसिज्म करता चला जाता है हुँ। उनको। 5 पे और उसकी क्रिटिक जो 3 है उसपे। हाँ, वो सबलेट ही कर रहा है ना बुनियादी तौर पे भी। हुँ। उसने ये नहीं खाली कहा कि मैं बिकमिंग का बता दूँ कि बिकमिंग हुँ। क्या, उसने खुद भी वो उसी प्रोसेस से गुजरा है। उसकी अपनी सोच, हुँ। हेगल का लॉजिक और हेगल की अपनी, उसको अगर आप देखिए जो फिनोमिनोलॉजी है,
इंसाइक्लोपीडिया की 3 किताबें हैं ना, तो पहली लॉजिक है, फिर नेचर है, फिर फिलॉसफी ऑफ माइंड आखिर में। अच्छा, अब ये जो लोग आइडियलिज्म की बात करते हैं, तो उसने तो आखिर में जो फिलॉसफी ऑफ माइंड है, उसके आखिर में उसने जो एब्सोल्यूट किसको बनाया? एब्सोल्यूट क्या था? उसने ज़ाहिर है वो 1806 में फिनोमिनोलॉजी शाया हुई थी और 1812, 14 और 16 में वो तय बात है, वो तो ये कहता है कि एक्चुअल और रियल की जो है वो मतलब कि वो सर कॉम्बिनेशन है एक्चुअल और रियल का, तो भैया, उसमें फिर अच्छा अभी किसी बंदे ने कोई मेरे फेसबुक पे कोई तहरीर गुजरी थी, वो कहता है रैशनल इज रियल, रियल इज रैशनल। ये है हेगल का फिलॉसफी, जो पूरी की पूरी उसने जो निचोड़ अपने, ये उसने फिलॉसफी ऑफ राइट में भी लिखा है, उसके जो दिबाचा उसमें, और लॉजिक में भी शुरू में लिख दी। तो ये रियल वही है जो रैशनल है, और रैशनल वही इंटरप्रिटेशन है ना जो बात हम कर रहे हैं। तो ये अकेली कोई कहानी नहीं है इसमें, और यही उसका मेथड, और यही अभी आपने जो पूछा कि लोगों को चाहिए कि अ, अ, दोस्तों को भी, आप तो उदाहरण पाकिस्तान में बैठे हैं, हम लोग फेसबुक के जरिए हमने शुरू कराया था 20 साल पहले या 16-17 साल पहले, और अब आप वहां पे बैठे हैं, अब आप लोगों को ये थोड़ा फिलोसॉफिकल शऊर भी दिया करें, उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को, मैं जब जाता हूँ मैं तो किताबें वहां से खरीद के तो लोगों में बांट आता हूँ कि भाई इनको पढ़ो। तो ऐसा ही है। बाकी बाकी आप अहबाब भी हैं, और आपकी वजह से एक प्रोसेस देखना, अभी डिबेट शुरू हुई थी एंगल पे, तो बात चल पड़ी आगे, ज़ाहिर है फेसबुक पे हुई थी, और हमारा काम देखिए, मैं अपनी हमारे अपनी अंडरस्टैंडिंग पेश कर, ठीक है ना, और हमारी अंडरस्टैंडिंग यही है कि वो जब मार्क्स ने उसको किया ट्रांसफॉर्म, उसने कहा हेगल को, उसने कहा भैया आपने तो उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है फिक्से को, और अगर आप फिक्से की किताब साइंस और नॉलेज पढ़े ना आप, यकीन करें आपको लगेगा हेगल पढ़ रहे। मैंने उसके लेकिन पढ़े हैं इब्तदाई सफ़े, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी मैंने पूरी तो नहीं पढ़ी, लेकिन इब्तदाई सफ़े मैंने देखे। हाँ वो ऐसा ही है वो बिल्कुल। हाँ, मैंने जब पढ़नी शुरू की, मैंने हेगल को पहले पढ़ा था, फिक्से में बाद में दिलचस्पी पैदा हुई, फिर फिक्से को जब पढ़ना शुरू किया, वो कहता कि मैं तो कोई नई बात नहीं कर रहा, मैं तो कांटियन फिलोसफी को एलैबोरेट कर रहा हूँ। वो कांट के पास जब गए उन्होंने कहा कि आपकी फिलोसफी का जैसे थीसिस लिखा है, कांट ने कहा कि मेरी तो ये फिलोसफी नहीं है, तो ये अपनी है। ये यहाँ तो फिर वो फिक्से का नाम बन गया जर्मनी में, उन्होंने कहा अच्छा ये कांट के अलावा भी कोई फिलोसफर है। तो ये सारा ट्रांसफॉर्मेटिव मेथड है, उस मेथड को लेने और उसको लोगों को सिर्फ बताना है कि ये, जिस तरह वो लेनिन ने कहा ना कि हेगल ने हिस्ट्री को कॉज़ैलिटी के तहत देखा है, कॉज एंड इफेक्ट जो है इल्लत और मालूल का। तो अगर ये चीजें वहां पे ये चीजें आम हो जाए कि भाई हमें चीजों को देखना कैसे है, समझना कैसे। अभी तो फिलहाल तो लोगों को वो समझते हैं कि पता नहीं कोई कौन से दौर में चले जाते हैं, और वहां से चीजें अपना के वो करते हैं। लेकिन ये जो हम लोग हैं, हमारे लिए ये भी एक पॉइंट है कि हम इनको बनते हुए देखें, बिकमिंग के प्रोसेस को प्रैक्टिकली, जो जिस तरह हेगल ने दिखाया, इस तरह हम भी देखें कि चीजें किस तरह बन रही है, डेवलपमेंट का क्या डायमेंशन, कौन सी उसकी जहद शुरू हुई। तो ये है कि ये चीजें, जो मेथड है उसको, जो उसका जो मनहज है उसको आम होना चाहिए, बिल्कुल। और ये आप कर रहे हैं, आप लोग, आप हैं, असद साहब हैं, अभी नबीर खां भी आए थे, वहां तो वैसे भी फिलॉसफी जो है वो बहुत उस साइड पे पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में, वो पंजाब की निस्बत ज्यादा हो गई है वहाँ। वहाँ पे ज़्यादा है, ऐसा ही है। हाँ, वहाँ पे क्योंकि वो मेरे मेरे सारे दोस्त हैं, मेरे सर ताल्लुकात हैं। इसकी क्या रीज़न हो सकती है? वैसे पंजाब में ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि ज़्यादा डेवलप प्रोविंस है, तो क्या वजह बस लगती है? इसकी पंजाब में देखिए, वहाँ तो जो मुल्लाइज़म तो उधर भी है, लेकिन पंजाब जो है वो शायद थोड़ा एक और स्टेज पे है। जब से ये
अच्छा, दूसरी ये एक इसकी जो मैं समझता हूँ जो बुनियादी वजह है जो मैंने महसूस की है मेरी किताबों के हवाले से भी, कि वो खैबर पख्तूनख्वा में बलूचिस्तान में जाती हैं और वो ख़त्म हो जाती हैं। फिर वो मुझे पब्लिशर कहता है कि वो इतनी किताबें गई थी। अभी नबील खान भी मौजूद हैं, इनको भी पता होगा कि वो किताबें जाती हैं और बिक जाती हैं, लड़के उठा के ले जाते हैं यूनिवर्सिटियों के अंदर से जहाँ-जहाँ भी वो स्टॉल लगता है। लेकिन ये प्रमोशन होती है। लेकिन पंजाब में मुझे इस तरह लगता है कि चीज़ें उतनी फैलती नहीं है, जिस तरह फैलानी चाहिए कि भई जिस तरह अब मैं जाता हूँ, मैं किताबें खरीद के लड़कों को, नई नस्ल वालों को देता हूँ कि ये देखें। तो इस तरह मुझे लगता है कि वो प्रमोशन का जो एक जिस तरह होनी चाहिए थी ना, ज़ाहिर है उसके लिए फिर दिलचस्पी भी होनी चाहिए। लेकिन वो बहरहाल वो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा है। और 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 फिर मुझे पता चला कि अफ़गानिस्तान में मुझसे राब्ता किया गया। उन्होंने कहा कि आपकी किताब का पता नहीं कौन-सा चैप्टर है, तो उसका हम कर रहे हैं तर्जुमा अफ़गानिस्तान में। तो मैंने कहा वहाँ पे ये है हालात और माहौल है। उन्होंने कहा बिल्कुल है, बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। फिर वो जब मैं लिखता था एक्सप्रेस में, इसमें रोज़नामा एक्सप्रेस में मैंने 5 साल लिखा है, अ, हफ्ते का 1 आर्टिकल। वो जितने आर्टिकल उनकी वेबसाइट पे भी पड़े हुए हैं, उनमें मैंने ये सारे मौज़ूआत जो इन पर फिलोसॉफिकली उनको डिस्कस किया हुआ है। उसमें लिबरलिज़्म पे तफ़सीली मज़ामीन मेरे पड़े हुए हैं। अ, पोस्ट मॉडर्निज़्म पर, मार्क्सिज़्म पर, डिकंस्ट्रक्शन, इनके कंपैरिज़न पे। तो वो ज़ाहिर है वो जब बलूचिस्तान वाले जो हैं दोस्त, वो सारे वो वेबसाइट पे पढ़ लेते थे और वो आगे से फिर वो आगे भी चला जाता है, अफ़गानिस्तान में भी पढ़ लेते थे। तो बहरहाल एक ट्रेंड जो हमने स सेट किया था, अभी उसको मज़ीद फैलाने की ज़रूरत है और ज़ाहिर है तो आप जो सारे कोशिश कर रहे हैं। सर इसमें बस एक मुख्तसर सी बात कि वो जो वजह है पंजाब और केपीके या आप इवन अफगानिस्तान तक बता रहे हैं, इतना डिफरेंस है। क्या उसके पीछे वजह ये हो सकती है कि क्योंकि वहाँ पे हालात ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और इसकी वजह से लोग ज़्यादा अवेयरनेस की तरफ जाते हैं, बजाय इसके कि पंजाब में लोग ज़रा ये इकोनॉमिकली जी, जी, वैसे जी, स्टेबल होते जी। हैं। ये भी एक वजह है। फिर देखें ना वहाँ पे जो बात अभी मैंने की थी, वो स्टॉल लगते हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी में। और इस तरह की जो मेरी किताब, वो एक जज साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको दी थी मेरे उस्ताद ने, सारा माहिया खान साहब। तो उन्होंने कहा कि ये ज़रा इसको देखें। तो उन्होंने पहले कुछ सफ़े पढ़ के तो उन्होंने रख दी और उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं ज़िंदगी की उस स्टेज पर चला गया हूँ कि अब मैं इस तरह की किताबें नहीं, अब मैं बस वो अल्लाह-अल्लाह ही करूँगा बैठ के और मुझे अब इस तरह की किताबों की ज़रूरत। तो ये भी देखिए ना एक सोच है। लेकिन जो नई नस्ल है वो पढ़ती है और बहरहाल फिर कुछ लोग हैं जो मज़हबी लोग हैं, उन वो भी फ़लसफ़े को छेड़ते हैं, लेकिन वो तो फ़लसफ़े को बिल्कुल इम्पोर्टेंट कर देते हैं ना। हालाँकि नहीं, पूरी फ़िलॉसफ़ी चल रही है। मैं कहता हूँ कि जब आपने 1700 बरस आपने मज़हबी हुकूमतें थी, तो फिर जो जदीद माशरा पैदा हुआ, जिसको हेगल कहता है कि ये आइडिया की रियलिटी पे पता है। रियलिटी क्या थी? रियलिटी वही जब फ्यूडल सिस्टम था और पादरी थे और फादर थे और सारी मसीहियत थी। तो उसने कहा आइडिया जीत गया। मतलब है, हेगल का मतलब ये है कि फ़िलॉसफ़ी जीती है ये। आपको पता है रोशन ख़्याली जो थी उसके अंदर से उन्होंने मज़हब को निकाल दिया था बाहर और अ, ख़ालिस प्योर आइडिया उसने कहा कि वो जीता। और ये लेनिन ने एक साइड पे लिखा कि जो फ्रांसीसी इन्क़लाब है वो आइडिया की फ़तह थी रियलिटी पे। तो इस तरीके से देखना है कि इस वक़्त कौन-सा निज़ाम है, जो जदीद निज़ाम है इस वक़्त। 20वीं सदी में सूरत हाल फिर बदल गई। ज़ाहिर है वो पोस्ट मॉडर्निज़्म की मूवमेंट शुरू हो गई, और क्योंकि वो अब ये कहते हैं कि वो जो फ़िलॉसफ़ी थी, जो अडोर्नो वग़ैरह कहते हैं कि हेगल ने
जो टोटलिटी का कॉन्सेप्ट पेश किया था, लियोटार्ड ने भी लिखा अपनी पोस्ट मॉडर्न कंडीशन में, वो बेसिकली वो हगेलियन फिलॉसफी थी जिसके अंदर अब हमें उसको रप्चर उसके अंदर पैदा करना है, उसके अंदर हमने शिगाफ पैदा करने, क्योंकि ये जो फलसफा था ये खत्म हो गया 20वीं सदी का। खत्म से मुराद ये जंगों में ये इस्तेमाल होने लगा, और टोटलिटी का कॉन्सेप्ट ये पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम। फिर 1942 में उनकी किताब थी डायलेक्टिक्स ऑफ एनलाइटनमेंट जो शाया हुई थी, अडोनो की और हॉकीमर की, दोनों थे वहां पे यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने कहा कि एनलाइटनमेंट के वो उस दौर में जो डायलेक्टिक्स पेश की थी, आज माशरे के अंदर हमें डायलेक्टिक्स दिखानी है। और वो डायलेक्टिक्स उसने कहा ये नहीं कि आप फलसफे को एक तरफ ले जाएं और कहें कि नहीं ये तो सब कुछ अपने आप ही होता जाता, नहीं, डायलेक्टिक्स ऑफ एनलाइटनमेंट, रोशन ख्याली की जदलियात, कि रोशन ख्याली जब ये फिलॉसफी सारी पेश की जा रही थी फ्रांस में और जर्मनी में, वो कहते हैं कि जब मजहबी हुकूमतें खत्म हो गई तो फिर ज़ाहिर है आइडिया काम कर रहा था। अब वो आइडिया कितना पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुआ, ये तो कहते हैं रियलाइज कर लिया उसको। तो लेकिन एडोर्नो फिर लिखता है नेगेटिव नेगेटिव डायलेक्टिक्स का पहला उसका फिक्र है कि फिलॉसफी विल लिव ऑन, क्योंकि इसको जो रियलाइज करने का टाइम था उसको हमने नजरअंदाज कर दिया, अभी ये चले। तो धारा फिर चल रही है। और हेगल पे फिर 20वीं सदी में 2 किताबें उसने गला, दरिदा ने 2 वॉल्यूम लिखे, अभी फ्रांसीसी में ही है, मैंने तो फ्रांसीसी भी पढ़ लेता हूँ, तो उसके वॉल्यूम सर वो है उसने तनकीद कहा। जो उसने की है वो आपको सही लगती है हेगल पे, यानी जो वो सबलेशन के हवाले से कहता है हेगल पे? मगर ये जो दरिदा की जो तनकीद है ना, एक तो वो साथ वो एक नॉवलिस्ट है, उसका एक पेज उधर देता है और एक पेज पे वो देता है। मुझे तो ये हाँ सर। यकीनन ज़ाहिर है हमने जो कांट से बात की जो फिलॉसफी पढ़ी थी, वो हमें तो ये चीजें अजीब लगती है कि मैं कहाँ एक नॉवलिस्ट को ला के क्या मुझे इस तरह लगता है जिस तरह कोई अपने आप में ही वो कुछ साबित करना चाह रहा था कि मैं बड़ा ज़हीन आदमी हूँ। और ये तो जो सबलेशन है वो तो ज़ाहिर है, देखिए बिकमिंग और सबलेशन को आप कर ले, जो रदोनमू इसका हम करते हैं तर्जुमा, दोनों। जो जो एसेंशियल है, जो नेसेसरी है, वो हम कबूल करेंगे, और जो गैर जरूरी हो गया, तारीख ने उसको फारग कर दिया, वो उसको रद्द कर दे। यही है ना दोनों सबलेशन। तो बहरहाल वो मैं तो नहीं उसके उससे मुतमिन है, लेकिन उसने लिखा है, वो पोजीशन में उसका इंटरव्यू हुआ था जब, तो उसने पोजीशन उसकी छोटी थी, इंटरव्यू पे मशहूर किताब है। उसने उसने ये जो आज आप डिस्कस कर रहे हैं मटीरियलिज्म पे, उसने उसने कहा कि आपके बारे में कि आप ही मटीरियलिस्ट है। उसने कहा कि बड़ी दिलचस्प दरिदा ने बात की, उसने कहा कि भाई कोई ऐसा मुझे दुनिया का टेक्स्ट दिखाओ जिसको आप साबित कर दें ये मटीरियलिस्ट टेक्स्ट है। उसने कहा है ही नहीं कोई। आप किस तरह आइडिया को छोड़ के तो आप कहेंगे कि हम मटीरियलिज्म, ये फिजिसिस्ट जो काम करते हैं, साइंटिस्ट तजुर्बाती जो सारा काम है, यही एक ने न्यूटन पे तनकीद। तो उन्होंने कहा भाई आप अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें, जो जो थॉट प्रोसेस उसको आगे लेकर जाना है। अगर आपकी बातों में आए फिर तो वो हजार है, वो एम्पिरिसिज्म तक आगे रुक जाएंगे, और वो तो फिर 500 वर्ष पहले जो हो गई थी बात वहां रुक जाएगी। तो बहरहाल दरिदा वगैरह ने फिर उसने स्टीवन हॉकिंग की बात का भी जवाब दिया था उसने पोजीशन में। उसने कहा था ना फलसफा डेड, उसने फलसफे को डेड इन मानों में नहीं कहा जिन मानों में लोगों ने समझ लिया। उसने कहा था कि क्योंकि फलसफा डेड इसलिए है क्योंकि वो मेटाफिजिकल जो मसवाद है उनको छोड़ चुका, लिहाजा वो फिलॉसफी डेड। वो मेटाफिजिक्स के हवाले से कहता है, वो सोसाइटी और हिस्ट्री के बारे में वो बेचारे को क्या पता क्या बात करता। तो बिल्कुल। अच्छा इसमें एक है कि बिल्कुल सही, बस अब हम बंद करते हैं, अभी काफी देर होगी। ये है कि वो जो दरिदा सबलेशन पे करते हैं ना, वो हेगल की जो ग्रेटर लॉजिक की जो इंट्रोडक्शन है उसमें ही वो कहता है, क्योंकि जब उसने ये शाया की तो तभी इस तरह के सवालात आने लग गए कि मतलब कि वो बाहर से इंपोर्ट करते थे चीजें लॉजिक पे। तो जी हेगल ने भी जी ये कहा था कि जरूरी है कि अगर मेरी लॉजिक पे कोई तनकीद करना चाहता है ना, तो जैसे यहाँ पे होता है
کہ وہ کانٹ نے مابعد طبیعت کا رد کیا اور یہاں پہ وہ اسبات کے وہ ہے وہ دلیل دے رہے ہوتے ہیں. اب وہ اگر اسبات کی دلیل دیتے ہیں تو وہ تو ان کا اپنا فلسفہ ہو گیا نا. اگر آپ نے کانٹ کو رد کرنا ہے تو پہلے کانٹ نے جو رد کرنے کے حوالے سے جو آرگومنٹس دیے تو ان کا آپ کو پہلے رد کرنا پڑے گا. دیکھیں پھر کانٹ آپ نے جو ہاں تو میٹا فزکس کو تو ہاں کانٹ نے کہا کہ پاسبل نہیں ہے، لیکن اس نے کہا کہ جو مورل لیول پہ پاسبلٹی اس نے دکھائی تھی، لیکن اس میں وہاں بھی اس نے کہا کہ ہر چیز جو طے ہوگی وہ تو عقل ہی طے کرے گی. ایسے لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی خدا ہے اور آگے بقا امورٹیلٹی ہے، امورٹیلٹی آف دس ہول، اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ کا جو ریشنل عمل ہے، آپ کا عقلی جو عمل ہوگا وہ آپ کے کام آ جائے گا. وہ اس نے بھی آگے کام چلا دیا. اس نے کہا نہیں بھائی یہ بات یہی ہوگی جو عقل ڈن کرے گی، اور ہر چیز کو عقل کے حضور پیش ہونا پڑے. تو بالکل. تو بس اب ہم بند کرتے ہیں. بس میں یہ کہنا جی چاہ رہا تھا کہ وہ ضروری ہے کہ جو لاجک کے اندر سے اس کی تنقید دکھائی جائے، کہ جو ہیگل کا سب سے بڑا دعویٰ ہے کہ پری سپوزیشن لیس لاجک، تو یہ نہیں کہ ہم باہر سے جیسے وہ ہیگل کہتا ہے کہ سبلیشن کی مثالیں کبھی وہ دریدا جیسے وہ سبلیشن کی مثالیں دیتا ہے کہ وہ کبھی جہاز ہے، پتہ نہیں وہ ایک مثال اس طرح کی دیتا ہے، تو دیکھیے وہ لگتا ہے کہ لاجک جیسے باہر سے وہ امپورٹ کر رہا ہے سبلیشن جو کو. حالانکہ ہاں سبلیشن تو خود واضح نہیں ہوتی کہ تب جب تک ہمیں خود نہ نظر آئے کہ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، ایک تصور جو ہے جی وہ اپنے آپ کو ہی امپیور کر کے مزید آگے بڑھ رہا ہے، تو تب تک تو سبلیشن بھی ہیگل کہتا ہے کہ ہم نہیں لا سکتے، پری سپوز دیکھیے نہیں کر سکتے. جو پہلی بات ہیگل کو سمجھنے کے لیے جو انتہا کی ضروری ہے وہ اس کا انٹرنل ریفلیکشن ہے، جو ایسنس ہے نا اس کے اندر. اور یہی وہ تو بالکل سر یہی میتھڈ ہے مطلب کہ کہنا چاہیے. جی وہ اندر جھانکتا ہے، پیور تھاٹ اپنے اندر جھانکتی ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں. پیور تھاٹ کہتا ہے سرے سے کچھ نہیں. اور پھر جب نتھنگ کی کیٹیگری آگے سامنے آتی ہے اور اس کے بعد وہ بیکمنگ اصل فلسفی ڈٹرمنیٹ بینگ سے شروع ہوتی ہے، جس کے اندر تھاٹ اور بینگ دونوں آ جاتے ہیں. ڈٹرمنیٹ پہلے تو اس نے بتایا دونوں نتھنگ ہے بھائی. بات اب آگے سے شروع کرو ڈٹرمنیٹ بینگ سے، اور پھر اس کے بعد جو پاورفل ہے اس کا سب سے زیادہ وہ ایسنس والا جو مڈل حصہ ہے، اور اس کے بعد آخر میں پھر نوشن میں تو اس نے بتا دیا کہ ایبسولوٹ آئیڈیا کس کو کہتے ہیں، یونٹی آف پریکٹیکل اینڈ تھیوریٹک. یہ ہے اس کو اس طریقے سے. میں تو کہتا ہوں میں نے جب اس کی شرح لکھی تو میں نے ہیگل کے لاجک کی، تو مجھے ایک دوست ہے یہاں پہ گورا ہے، پروفیسر ہے، میں نے ان سے ڈسکس کیا نا کہ یہ چیز اس طرح میں نے یہ ساری کی ہے، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ جیسا فکتے نے کانٹ کی شرح لکھی تھی تو اس نے کہا تھا کہ نہیں یہ میری فلسفی نہیں ہے. تو میں ہیگل اگر آج ہوتا وہ بھی یہی کہتا کہ یہ تو آپ اپنی بات کر رہے ہیں. لیکن وہ ظاہر ہے میں نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کا ایک ہوتا ہے سارا. جی میم. بہت بہترین. بس اب ہم بس باتوں کو سم اپ کرتے ہیں. بھی سوال تو میرے ذہن میں بھی بہت ہیں لیکن سم اپ کرتے ہیں. چلا جو ہے آگے مزید جو بات ہوگی تو وہ پھر سر آپ آنا لازمی. تو جی جی ضرور. یہ ہے کہ وہ اقبال کی ابھی آپ کی کتاب ہے تو اس کے بعد پھر آپ کوئی نیا پروجیکٹ شروع کریں جیسے آپ ہیگل کی لاجک پہ بات ہاں کریں. باقی نبیل خان اقبال آپ جی جی اقبال والی کتاب وہ سارا کام مکمل ہو چکا ہوا ہے. میری سستی ہے کہ میں اس کو وہ نہیں ابھی تک وہ آرڈر میں نہیں لے کے آیا ہوں، لیکن کام سب مکمل ہو چکا ہوگا. وہ بڑے طویل مضامین شائع بھی ہو چکے ہوئے ہیں انڈیا میں، بہترین. پاکستان میں. صحیح ہو گیا. تو چلیں نبیل خان آپ اس وقت سے خاموش بیٹھے ہیں تو آپ نے کوئی بات مزید کرنی ہے تو پھر ہم بس ختم کرتے ہیں. سب کو بائے بائے کہتے ہیں. جی ہاں نبیل خان اگر کچھ کہنا چاہے تو اچھا ہوگا. ہاں جی. میں تو ایکچولی اس لیے خاموش تھا کہ جیسے ہی سیشن شروع ہو گیا تو یہاں پہ چند مہمان آ گئے، پھر میں ایک کونے میں خاموش بیٹھا تھا، لوگوں کی باتیں سن رہا تھا لیکن میں اپنے مائک کو آن نہیں کر سکتا تھا. اور انڈر صاحب نے بات کی وہ میں اس کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں. بہت زبردست نقطہ ہے کہ ہیگل کو آج کی جو ساری نشست تھی ہیگل کو ہم کس طرح
اہمیت پسند کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کا سارا ترکیز جو ہے نا وہ کانٹ پہ ہے، اور کانٹ کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں تو وہ آئیڈیالزم اور یا امپیریسزم اور ریشنلزم کو ساتھ لاتے ہیں. جب وہ کہتا ہے کہ تھنگ ان اٹ سیلف ایگزسٹ کرتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ مادیت پسند ہے، لیکن جب وہ کہتا ہے کہ ہم اس کو نہیں جان سکتے وہ اہمیت پسند بن جاتا ہے. واقع جو اس کی نظریہ وجود اور نظریہ علم میں فرق آ جاتی ہے، یا وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں. اب ہیگل کہتا ہے کہ کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک چیز کی ظاہر کو ہم سمجھ سکتے ہیں تو یہ علم ہے. وہ اس کو سرے سے علم ہی نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ ایک چیز کو ہم نے اس کی ٹوٹیلٹی میں جاننا ہے. تو اگر ایک چیز کو اس کی ٹوٹیلٹی میں جاننا ہے اور اس کا میتھڈ بھی ڈائلیکٹیکل ہے تو کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اہمیت پسند ہے. اور پھر اس پہ بینڈر صاحب نے جس طرح ڈسکشن کی ہے اور جو ڈسکشن کی میں اس کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں، بہت زبردست ہوتا ہے. چلیں جی، بہترین ہو گیا. تو پھر ہم پھر اب اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ سب لوگ آئے، بات چیت کی. تو پھر بس اب بند کرتے ہیں. اوکے جی، اللہ حافظ. جی بہت شکریہ بنر صاحب آپ کے آنے کا. بہت زیادہ ہم نے فلم سیکھا، اور ہوپ فلی نیکسٹ سیشن میں بھی آپ لازمی جوائن کرتے رہیں گے. جی ضرور. بالکل. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ.